Oke guys, selamat malam guys. Kita ketemu lagi dengan channel Alan Rome. Kita bermain PB lagi guys. Nah ini kita coba RR dulu kali ya. Penuh. Okay, let's go. Headshot. Chain headshot. Headshot. Uy. Ini ngelag tuh. Headshot. Ini tuh. Headshot. Helmet protection. Headshot. Tembak apa lah aku coba. Helmet protection. Waras. Oi. Helmet protection. Aduh. Nggak mati dia. Chain headshot. Helmet protection. Aneh ke badan lah. Headshot. Helmet Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot.
dropper. Headshot. Helmet protection. Chain headshot. Dah lah nak kau. Melek ni melek. Tu tengok ni. Headshot. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Aduh. Helmet protection. Headshot. Sakit ni. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Oh. Helmet protection. Headshot. Headshot. Helmet protection. Wow. Rame oi. Headshot. Helmet protection. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Blue team win. Hmm.
Yo yang nonton yuk, jangan lupa di like yuk, di share, di subscribe. Alright, let's move out. Helmet protection. Headshot. Bopong. Helmet protection. Go, go, go! Fire in the hole! Katakan. Headshot. Duh. Helmet protection. Headshot. Headshot. Astaga, gak kena. Chain headshot. Ih, sudah kena. Fire in the hole! Headshot. Headshot. Tuh, doi. Headshot. Langsung buruin. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Headshot. Dis gak kena. Headshot. Fire in the hole! Ramenya. Headshot. Doi, gak kena. Fire in the hole! Headshot.
Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Fire in the hole! Headshot. Chain headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Dia sudah kena. Headshot. Helmet protection. Fire in the hole! Fire in the hole! Helmet protection. Fire in the hole! Headshot. Boleh aku. Helmet protection. Fire in the hole! Headshot. Helmet protection. Fire in the hole! Chain headshot. Chain headshot. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Headshot. Mokong lagi. Red team win. Cepat aku ya. Rizky, Om kalau ada pangkat Digimon murni jangan di kick apa? Enggak Rizky, takutnya nanti ada yang nge-cheat itu. Bukannya apa? Yang RM juga hari ini menang aku kok. Enggak ada RM.
Let's move out. Helmet protection. Helmet protection. Doi. Kalau yang mana yang Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. tuh dibadanin nggak tuh? Headshot. Chain headshot. Headshot. Helmet protection. Chain headshot. Dadadadai. Helmet protection. Headshot. Banyaknya. Go, go, go! Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Jadi dong. Headshot. Ya aku yang kena. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Duduk. Nice shot! Oh yeah! Nice shot! Oh yeah! Nice shot! Enemy down! Helmet protection. Enemy down! Oh yeah! Nice shot!
Headshot. Chain headshot. Enemy down. Chain headshot. Fire in the hole. Chain headshot. Wah, gila di badan ini. Helmet protection. Fire in the hole. Oh yeah. Helmet protection. Headshot. Helmet protection. Headshot. Nice shot. Enemy down. Helmet protection. Red team win. Helmet protection. Okay, let's go. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Keren. Headshot. Sakitnya. Fire in the hole. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Headshot.
Chain headshot. Chain headshot. Lurus ya. Headshot. Double kill. Headshot. Chain headshot. Fire in the hole. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Headshot! Go. Fire in the hole! Headshot! Chain headshot! Chain headshot! Uy. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot! Chain headshot! Chain headshot! Helmet protection! Wih, sakitnya ke badan. Headshot! Chain headshot! Chain headshot! Wih, nggak bisa kabur aing. Go, go, go! Uy. Fire in the hole! Headshot! Oh, nggak bisa tuh. Uy. Headshot! Chain 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 headshot! Oh. Headshot! Helmet protection! Chain headshot! Helmet protection! Ikan dulu kita.
guys yang nonton, jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen ya. Herokan aja apanya. Sepi. Pindah haluan. Nyamuk. Udah play dia. Bah. Okay, let's go. Tapi ini Gero. Wah, cheater. Assalamualaikum, ikut lewat. Wakaf Whisky Mataraman. Oke, Whisky yang mana caranya? Cheater ini Garo ya. Mengajar banget tadi. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Headshot. Chain headshot. Nembak apa lah aku coba. Helmet protection. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Sekali kau Garoy. Helmet protection. Chain headshot. Go, go, go! Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Dulu, weh. Go, go, go! Tiga Pak. Kicknya, oi. Go, go, go! Enggak, apa enggak kena bisa, oi.
Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Bisa kena. Fall back. Go, go, go. Go, go, go. Chain headshot. Fall back. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Terus. Go, go, go. Protection. Fall back. Headshot. Chain headshot. Helmet Chain protection. Headshot. Go, go, go. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Helmet Chain protection. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Wih, namanya. Go, go, go. Head protection. Chain headshot. Fall back. Chain headshot. Fall back. Go, go, go. Headshot. Fire in the hole. Go, go, go. Helmet protection. Oh iya. Fall back. Helmet protection. Helmet protection. Chain headshot. Go, go, go. Fall back. Headshot. Go, go, go. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Fire in the hole. Headshot. Helmet protection. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Go, go, go. Sakitnya X76 ini. Fall back. Headshot. Chain headshot. Chain
headshot. B. Chain headshot. X76. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. E. Fall back. Chain headshot. Chain headshot. Fire in the hole. Chain headshot. Nice shot. Nice shot. Blue team win. Tanggung amat. Enggak berurutan. Terbanglah. Siapa tuh? Eden Dipal sama Eden. Oh, Masih kenal ya? Udah lama lo nggak login. udah. Di mana kamu? Lagi nongkrong ya. Wih, enak kali. Warnet di sini bangkrut ya. Kok bisa bangkrut? Nggak tahu itu yang jaga yang punyanya judi bay tolol. Judi apa? Judi slot. Iya, judi togel slot. Laporlah ke polisi biar gue tangkep. Kasian lah ya. Ya. Jangan. Daripada ditutup warnetnya, enak ditangkap polisi, dia dapat duit kalian. Udah ditutup. Lagian juga mau main warnet jauh-jauh banget warnetnya. Beli PC-nya itu loh, itu murah-murah itu pasti jual PC itu. Kalau lagi bangkrut Belum itu kerja. murah-murah, serius. Paling Belum enak, kerja ya. Kalau udah kerja Iya. langsung beli. enak loh kalau warnet bangkrut. Ya, warnet bangkrut kita beli, langsung dijual. Dengan masih butuh duit, murah-murah itu pasti. Oh sepi ya, tumben ya sepi. Nggak tahu pada ada yang kuliah lah, ada yang sudah aktif kuliah, nggak daring lagi. Abang kuliah sampai malam apa? Ya mungkin kecapean. Kalian di mana sekarang? Nongkrong apa di warnet? Lagi nongkrong ini di luar, nggak di warnet. Hmm. Nongkrong ngapain? Nongkrong doang. Ya nongkrong doang. Nggak minum amer gitu. Ya gimana kabarnya ya? Baik. Kok tumben sepi ya? Nggak tahu. Ya itulah mungkin pada sibuk lah mungkin. Udah nggak daring ya? Mm-mm. Orang pada sekolah mungkin gitu ya. Nggak kuliah. Mm-mm. Dipal bingung mau main warnet. Kenapa bingung dia? Itu warnet ditutup di sini. Oh alah. Ya, izin pergi ya. Mm-mm. Lanjut hati-hati. Ya. Apalah, sepi banget room ini. Oke, Den. Wah, nonton Den. Rame.
headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Habis peluru lain. Chain headshot. Muhammad Dipar hadir ya, RA jadi sepias menjak iya. Sepi dia. Udah, kena dong. Go, go, go! Helmet protection. Ya ampun, dari situ dah mungkin aku. Headshot. Ya ampun, kabur pula deh. Aduh, nggak kena deh. Helmet protection. Affirmative. Nembak apa? Chain headshot. Chain headshot. Oh, masih kedip dia. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Aduh, ada di situ nggak tuh? Headshot. Chain headshot. Ini di badan nih, Om. Aduh. Sector clear. Chain headshot. Ih, kau nggak kena satu lagi. Chain headshot. Dia nggak pelurunya dong. Go, go, go! Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Ih, kagak kena. Anjir. Ikan lawannya, kakak nggak kayak dulu keras-keras. Iya, pal. Headshot. Chain headshot. Tapi ikan lawannya pal, keras. Chain headshot. Chain headshot. Ini kau si bohai. Helmet protection. Affirmative. Chain headshot. Ih, nggak kena. Es teh manis. Helmet protection. Helmet protection. Wah. Headshot. Chain headshot. Nembak apa lah aku coba. Chain headshot. Kalau lewat ya. Chain headshot. Ini ada orang nih. Chain headshot.
Pembicara itu ada di kata belum CN. Oh yang mana Pan? Headshot. Tuh ramenya. Headshot. Gelap. Apa nih motor? Go, go, go! Wow. Go, go, go! Nah, ini ya. Nice shot! Fire in the hole! Headshot. Chain headshot. Ay, ramenya. Jenny absen. Oke Jenny, makasih Jen. Go, go, go! Headshot. Oh. Chain headshot. Oh. Helmet protection. Chain headshot. Chain headshot. Sabar om. Ada mengendok terus dia anjing. Headshot. Wow, ramenya. Go, go, go! Headshot. Nice monster. Ya ampun, di situ terus udah sekarang aja. Ini lihat ini. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Aisyah, kena dia. Go, go, go! Protection. Ngendok dia. Jing. Go, go, go! Gede. Nah. Udah. Go, go, go! Bisa kalah. Apa? Nice shot! Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Go, go, go! Ya, dia maunya. Headshot. Chain headshot. Blue team win. Tuh aku
Sepi pipi. Open plan. Apaan nih orang? Ngeri kali. Dia mun 2 ini. Senjatanya opo iki. Nomor 116. Absennya aku masih nggak oke. Lanjut lagi. Iya pada sibuk kuliah ini ya. 10 na 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 jujur sana nih 160 kill oi. Oh, dah. MBM kali ya, enak ya. Udah polos kan. Dan dulu kita. BM yo, BM. Rene. Dari judul polos mereka nih. Ini ada polos semua. Polos semua. Tapi jauh kali pun ini. Aku tahu. Bebas ini rumah. Anjay. Ngeri kali. Ayo. Main FC yuk. Aduh. Ada pakai ini pula dia, bah. Udah FC belum? Oi. Udah. Okay, let's go. Pasti kedua nggak ada. Bomb has been planted. Gila orang dibantu. Mereka nih kemana? Bomb defused. Pintar semua. Mission failed. Okay, let's go. Gak ada bom. Oh alah. Main apa ini? Fire in the hole. Wah. Anjing. Paketnya. Fire in the hole! Ada bom dia loh.
Mission fail. All right, let's move out. Wow, sakitnya AWP itu. Nice gitu. Anjing. Fire in the hole. Bodoh. Mission fail. All right, let's move out. Fire in the hole. Headshot. Fire in the hole! Sakitnya. Nggak beres ini sana kayak ya. Kita ambil dulu. Blue team win. Cheater ini, anjing ini. Oh, sini nih. Ada-ada aja. Oh. Cukup 3 hari, gila sayang kali makanya. Nggak bisa. Oh, alah nggak bisa. Oh, penuh semua coy. Gila. Mau main di sini. Anjay. Ngantuk ya aku. Wah.
All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Bomb defused. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Triple kill. Fire in the hole! Chain killer. Chain killer. Wah, hilang. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Headshot. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Triple kill. Wah, gila rata. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Headshot. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, ampun. Bisa-bisanya kena bokong, bah. Fire in the hole! Bomb has been planted. Bomb defused. Mission success. All right, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Paham. Fire
Bomb has been planted. Bomb defused. Mission success. Okay, let's go. Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Fire in the hole! Fire in the hole! Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Chain headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Kill. Sakitnya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bomb has been planted. Aduh, yang nonton jangan lupa di like, subscribe, Mission di share. fail. Okay, let's go. Malah ada mana-mana punya. Oh, iya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Chain headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Chain headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Astaga. Gak lihat dia dong masih tadi. Astaga naga. Mission success. All right, let's move out. Fire
Headshot. Go, go, Fire in the go! hole! Fire in the 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 hole! Wah, rame ya. Fire in the hole! Mati. Rata semua. Anjing. Ngapain lain si Gustaf ini? Mantul ke dinding, lempar punya salah tuh. Ulang. Ya ampun, dibiarinnya aja. Bomb has been planted. Astaga. Mate bola. Kesel. Ini kan, mate kan. Mission Nggak ada failed. tembaknya nggak tuh. All right, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Nice Fire in the shot. hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Helmet protection. Headshot. Aduh, aing yang pecah nggak Fire in tuh. the hole. Fire in the Fire hole. in the hole! Fire in the hole. Bomb has been planted. Wih, hebat ya. Oke, WP-nya Angel. Okay, go. Go, go, go. Go, go, go. Fire in the hole. Headshot. Fire in the hole. Hey, Fire in boy. the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! A point! A point! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Fire in the hole! B point! Fire in the hole! B point!
Headshot. Chain headshot. B point. Chain headshot. Chain headshot. Chain killer. Mission success. All right, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. A point! A point! Fire in the hole. B point! Fire in the hole! Fire in the hole! B point! Fire in the hole! Nice shot! Nice shot. Chain headshot. Blue team win. 2.000 mak. Ya, nonton jangan lupa di like, di share, di subscribe, di sama ya. Jelaskan kon yos dibanding ke. Nggak mau ceng om. Na 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 20.000. Yang nonton jangan lupa di komen ya. All right, let's move out. A point! A point! Fire in the hole! Fire! Kabur dia mah. Helmet protection. Helmet protection. Au. Ongkok kau. Mission success. A point! Headshot. A point! Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. A point! Affirmative. Affirmative. Jelaskan kon yang Mission success. All right, let's move out. ora ono. A point! Fire in the hole! A point! Fire in the hole! Nice shot! Fire in the hole!
Headshot. Jangan lupa di Mission subscribe ya, nonton ya, success. di like, di share, di komen. All right, let's move out. Fire in the hole! Kurangnya ada di situ, dia gak lihat aku, bangsat. Wih, bawa gas semua, bangke. Coba mana kau? Oh, Mintel. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Musuhnya di mana? Kau di mana? JK itu lo. Masuk RB dia lo. Fire in the hole! Mission success. Sialan di situ dia. All right, let's move out. Fire in the hole! Oh yeah! Duluan dia nggak tuh. Fire! Oh, fire in the hole! 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 Mampus. Mampus. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Sector clear. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! 8 point! 8 point! 8 point! Bomb has been planted. Fire in the hole! Headshot. Sis kau. Fire in the hole! Di situ juga. Bomb defused. Mission success. All right, let's move out. Terus deh. Makeup. Nice. Oh yeah! Fire in the hole! 8 point! Fire in the hole! 8 point! Fire in Headshot. the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Astaga. Bunuh diri nggak dia tuh? Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Astaga. Astaga, di situ dia ngendok. Anjing. DP deh tuh. Fire in the hole! Enemy spotted. Fire in the hole! Lempar bom kemana? Oi. Dapet gak tuh bomnya? Anjay. Oh yeah! Ora sing awe ulune. Fire in the hole! Wong ding wandeng kono. Fire in the hole! Bucin men. Mission Nah, success. udah rame enak. Okay, let's go. Fire in the hole!
headshot. 8 point. Fire in the hole. Enemy spotted. Double kill. Uy, Blue team win. saatnya. Gale, gale. Jelaskan kon, nggak usah ngerti bang, malu-maluin. Oh, enggak, cabut dia. Ngantuk ya aku. Bobok kayak ini. Sebenarnya nggak usah kayak gitu. Timnya yang nonton jangan lupa di subscribe ya. Di subrek. Nah, aku di sini deh biar kau menang. Nah. Halo ya, halo Gi. Nah. Kuantuin. Kotok. Apa sih yang breseker ini yang nggak bisa. Tiga puluh 19. Oh banyak nih. Oh semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, gila. Ngeri dah tuh. 30, 14, 15, 33. Pakai apa lah dual ini enak ya. Yuk komen yuk. Dari tadi ini ya panggilin masa. Oh, gak dengar aku suaramu nih ya. Pakai OA apalah coba nih belajar dual dulu. Ini hanya jelek kali ya OA mouse nya. Belajar dua dulu coba. Kayak orang gila tuh. Aduh, sorry-nya. Coba kita pakai dual dulu, belajar dual. Dot. Ngantuknya. Sepi, oi. Cari room lain yuk. Airport lah. Apa ini? Sepi, oi sana, oi. Sini ya, login lah ya. All right, let's move out. Fire in the hole. Pakai bom gas rusuh. Kita merusuh pakai bom gas, gedein suaranya Bomb boy. has been planted.
Wow, pas. Wah ya full. Okay, let's go. Bentar ya. Tiga ronde lagi. Fire in the hole! 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 Ya ampun, gobloknya aku. Astaga. Mau nembak AFK itu, bangsat. Sakitnya aja sen ini. Sakit, oi. Kabung. Ya, ketemu. Gak lihat deh ini ya. Baru aku bilang gak lihat. Mission success. Okay, let's go. Nice shot! Fire in the hole! 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 Wah, Fire in the hole! ketemu nggak tuh? Hold this position. Fire in the hole! Bomb has been planted. A point! Masang di B dia nggak? Di A. Di apa di B sih? A point! Di B, oi. B point! Keliran sesat ya poinnya. Patah-patah orang ini semuanya. Fire in the hole! Bomb exploded. Mission failed. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Double kill. Headshot. Chain killer. Headshot. Wih, kalau nggak sakit dia, nggak mati nggak tuh? Kayak itu. Mission success. Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole! 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 Double kill. Fire in the hole! Ah, nembak apa aku? Goblok. Nembak apa aku?
belum itu. Di B tuh. Pasang. Ih, nggak ada loh. Ketemu Dor, John. Ih, nggak ketemu. Jaga set aja, Om. A point. Jatuh pula abunya. Nah, jaga set aja. Hold this position. Bomb has been planted. B point. B point. Ajar lo, Fire in Bro. the hole. Kalau spion pula deh. Bomb defused. Mana bisa, Om? Spion di YouTube, delay. Mission success. Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Dia Fire in pusing the aku. hole. Fire in the hole. B. Headshot. Fire in the hole! Chain stopper. Blue team win. Chin stopper. Ini ya. Oh, anjing spion dia. Aduh. Blok. Jangan nonton, jangan lupa di subscribe ya, di like, di share, di komen. Sepi oi. Dua tiga sabar botol. Wow. Coba deh. Kayak dual kita main kan. Okay, let's go. Pakai ini Fire in the pula. hole. Fire in the hole. Anjing pakai bom pula mainnya. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the Fire in hole. the hole! Fire in the hole. Go, go, go. Fire in the hole. Fire in the hole! Nembak
Double kill. Triple kill. Fire in the hole! Sakitnya, oi. Fire in the hole! 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 Headshot. Ada apa aja? Fire in the hole! Fire in the hole! Protection. Iya, hai. Dualku. Anjay. Fire in the hole! 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 Double kill. Is. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire Fire in in the the hole! hole! Fire in the 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 Fire in the hole! hole! Fire in the hole! Mass Fire in kill. the hole! Maskill. Fire in the hole! 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 Double kill. Triple kill. Headshot. Reload aku. Red team win. Main pakai dua, pakai bom bola, astaga nih orang. 2-3 sabun detol ya. Sini. Matiin bomnya nah. Kalau rata kau pakai APC aku kau. Nggak usah pakai APC lah. Pakai bola aja dulu. Sini nih ya, Ana nih, lihat. Dua dulu bersama. Wong kok kene kok dibanding ke. Yo mesti kalah musuh aku. Musuh aja. Menang pula dia. All right, let's move out. Go, go, go! Helmet protection. Double kill. Udah kena kau. Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Headshot. Chain headshot.
Kamu ngajak ngeker kau rata. Go, go, go! Aku punya. Headshot. Oh, ya, aku pakai pulang. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Duh. Ayo tadi pakai speaker ini nggak pakai headset apa? Klik apa lo bilang tadi? Itu tadi aneh Moza, mana Moza? Moza Ibanez tuh Kenapa? ini nanya Nia kan Maya apa? bukan ini bukan staff tuh nanya outline apa enggak Biarin aja. ya Masuk lah ya, masuk. apanya udah di atas ini Headshot. Chain ini headshot. rame ya di atas ada satu Duh, mati ay. Gak kerja kau? nggak ya Nia lagi nggak enak badan Lagi datang bulan kan? bukan lagi sakit kepala sakit gigi ini loh Gigi apa kau? Anjing gak pernah kena di sini kau. Headshot. Helmet protection. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Dapat ayam ya. Chain headshot. Duh, nyari enak kali sih menikah. Momon siapa yang pakai ayah nama aslinya siapa Siapa? Monica Mau nikah namanya cewek? itu cewek Headshot. oh enggak ini oh enggak Nggak DS bisa ya Nggak bisa DS, nggak bisa. Nggak bisa DS dia. Kasihan. Headshot. suruh beli headsetnya Nia Iya. aja kalau dekat Anjay. Kenapa kau jual headsetmu? jual headset kok ayah Kenapa? kabel USB Lexus warnanya Kau jual kenapa? Nia nggak make Nia ada Headset apa kau yang ada? yang ini headset itu apa tuh namanya AWP nih di atas ya? Series. Buru di atas AWP itu. Kurang ajar. ya benar yang Headshot. naik Sakit kali loh. iya ada pakai cetak taktal Chain headshot. Chain ada headshot. Nia pakai Chain ini aja headshot. Chain headshot. Apa nggak tahu? Nah. Mampus Chain headshot. Chain headshot. Tuh ada di situ dia nggak lihat aing. Go, go, go! berarti ininya ada berarti ceweknya ada dua Chain headshot. Iya. Lu si Om ini ngedok aja kan. yang
Orang-orang pada kemana dah? Staf. Headshot. Chain headshot. Ih, gak kena tau sini bro. Anjing. Bro, bingung kena banyak kali pun. Biasa ada ya. Headshot. Nggak mati weh. Helmet protection. Chain headshot. Ih, nggak dia. Nah itu yang Headshot. mana ya? Yang diamond kita dulu tah? Atau yang ini? Yang diamond. Kak Monica itu loh, yang dulu masuk katana itu yang diamond atau yang mana ya? Bukan, memang sudah. Oh udah bintang 1. Oh iya sih nggak pernah kelihatan ya. Headshot. Chain Ya headshot. kali, ampun Tuh, nggak nangis. kena. Helmet protection. Go, go, go! Ada Pablo Escobar ini. Pablo kayak. Helmet Oh. protection. Tahu ya. Nggak kena. Helmet Kak protection. Pablo nggak main lagi tah? Nggak tahu, main nggak lagi. Sakit kali ya itu. Ya. Ya Tuhanku. Headshot. Chain headshot. Ramenya. Sudah keren. Ya, di atas aja nih ya. Iya ya. Bunuhin AWP yang di atas itu. Headshot. Di atas aja deh. AWP di atas itu. Aku tuh. Ada 3 dong. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Kalau Ah, Duh, masih jadi biasa tuh. kesek. Headshot. Wih, Helmet protection. ya. Tidak kena kau sini kau. Headshot. Chain headshot. Rame ya tentang resek itu. Helmet protection. Go, go, go! Waduh, oi. Lagi, oi. Nah, menang. Helmet protection. Win. Hampir mati, hampir kalah kita anjay. Anjay. Aduh. Si Monica pula jadi RM nggak kuat itu. Nah. Titel ini mau apa nih ya? Titel kayak mau udah Ya, belum lengkap ayah. Hah? Oh iya belum lengkap ya. Kenapa Belum lah kau lengkap nggak nih. ambil titel kemarin lo? Lupa ya. Oh alah. Ntar aja nih selesai. Kita bantuin sini, kita bantuin siapa namanya? Si Pablo. Belum mah.
Entah hilang kemana orangnya, udah kayak nggak ada wujudnya gitu. Nggak ada wujudnya. Heeh. Hantu dong. Anjay. Iya, udah kayak hantu makin jadi hantu. Halo Kak Nia katanya. Hah? Halo Mok. Di bawah umurnya. Momon. Mau nikah kan? Di bawahmu tuh kalau nggak 18 19 itu masih kuliahan. Mau nikah. Sepantaran adik-adikanku ayah. Mm-mm. Anaknya Mimi, anaknya mak yang angkat aku tuh lah, yang di tempat kerja itu lah ya. Tahu. Sibuk kuliah makanya jarang login gitu. Aku sih bukan sibuk kuliah, sibuk kerja, terus kerjanya ke Forsil. Tuh lah, ini nggak seimbang sama iniku. Maaf. Suhu tubuhku jadi aneh, kayak kegoyang habis itu jatuh sakit. Tergoyang maksudnya? Goyang kayak mana? Langsung sakit, maksudnya bukan goyang. Alah kau pikiranmu goyang, terus kau nyanyi. Bukan. Anjay. Hobi goyang kau ya. Ih, Anjay. Jadi kau kayak mana kalau nggak kerja absen sama mami gitu? besok kalau udah sehat baru absen ya. Kenapa? Kalau udah sehat baru absen. Absennya kayak mana tuh? Ada aplikasinya ayah. Bukan fingerprint bukan. Enggak sih, kalau di sini sistemnya itu pakai foto, absen kan di login foto, terus baru desain, baru terkirim, terus kalau ada kayak tulisan warna hijau berarti udah absen. Itu doang sih. Jadi kalau nggak absen Absen. dipotong gaji nggak? Enggak sih ayah, tergantung dapat tamu apa enggak. Aku kerja sakit tuh jadi susah Susahnya? cari kerjanya, kayak cari tamunya susah. AKU 1000 Kayak Sunny ada Bang. yang Bara ada yang bilang gini ke aku, oh Jaku dekat ayah. Deket sama kau? Wah, udah temuan lah kau sama si Monica. Tanya Jakarta Utaranya di mana gitu, temuan gitu. Nah, ajak ketemu lah dia. Cuman nggak tahu dia bisa keluar apa enggak. Belum pernah meet up. Kau meet up sama si Pablo? Belum ayah. Pablo ngomong kok sama ayah, katanya kau langsung Belum ayah. check-in. Hah? Enggak. Nia enggak sama Pablo. Nia kerja terus. Nia enggak pernah sama Pablo. Pernah ketemu kau sama Pablo, kau bohong aja. Duh, apaan bohong? Emang nggak pernah ketemu Pablo. Tak wujudnya aja nggak tahu. Pablo ngomong pernah ketemu, langsung check-in. Anjay, ya ke Pablo, langsung kau check-in ya Pablo. Iya. Emang ketemu di mana? Ada lumayan cengkarang. Dia ngomong, si Pablo ngomong, karena kayak gitu, meet up ya ketemu. Tapi Nia nggak pernah ketemu Pablo sama sekali ayah. Kalau ketemu kan seharusnya di foto. Tunggu. Pablo apa satu lagi siapa? Satu lagi, aduh. Anak Katana yang pernah aku ketemu siapa lah? Pernah. Bukan Pablo nggak ya? Dito Siapa? Dito Pablo, antara itu loh, antara dua itu. Kalau nggak Dito Pablo kau pernah ketemu. Dito pernah kan? Kalau Dito mah ketemu di net. Ya Dito, sorry, Dito udah ketemu. Langsung check-in katanya. Masa enggak sih? Anjir, check in. Anjir. Itu Chris permanen ya? Di net. Iya, Chris permanen tuh yang dapat dari ini Berserker tuh season pass. Jadi kau beli terus itunya? Iya, aku kan beli pas hari awal ada ya. Nyelesainnya kayak mana? Apa? Nyelesainnya Belum kayak mau. mana nyelesainnya? Nyelesainnya kan Nia beli cash terus itu yang season pass itu ayah.
Oh, alah sama kayak Ayah dong berarti kau beli ya. Ayah sisa 4 loh ini loh. Kemarin kebanyakan. Aku belinya langsung 20, langsung ini, langsung 1000 kan pas itu nggak ada yang 5.000, baru lihatan ada 5.000, akhirnya beli yang 5.000 dua, terus 1.000-nya ada 12 kali kalau nggak salah. Wih, buset. Banyak kali habis duit kau berarti. Habis 875 buat season pass 875. doang. Anjing. 875 habis. Heeh. Buset. Ngeri kalinya. Ya Kak Momon up Hah? Momon up. Main bonusnya aja yuk. Iya. Wih, 875.000 harus duit kau. Gila. Iya, Ngeri. cuma buat beli cash doang. Astaga. Jadi kau nggak pernah sisain. jadi nggak pernah diselesain bener-bener nggak ya? Langsung beli. Enggak, Beli. langsung beli. Dapat. Kan di toy itu kalau nggak salah 2 klan tuh ya. Berarti kau dapat juga pisaunya. Coba pakai pisaunya. Dapat nggak pisaunya? Dapat. Coba ayah ganti itu. Coba, Cuma pisau doang Oh tuh. iya dapat ya. Ya, Anjay. kabur ayah. Ya, betul, Orangnya kabur ayah. Bentar. Oh. 58 tuh pokoknya dia langsung beli. Oh. Terus kan Cerniang kan itu tak suruh Pindah apa? Saya rumah kan dekat. Cerniang kan Hebat kau ya. Banyak enggak duit kau habis. hebat. Iyalah. Sultan lah namanya. Kalau Sultan Ya Sultan lah beli cash 875 gila. Ngeri nggak kan tuh? ayah juga Sultan. Ya, aku kan sini coba sini jodoh sini. Ya ayah kan emang punggung kan udah kerja, maksudnya kerjanya udah ini. Nia kan. Ayah kan polisi. Nah, itu maksud ayah tuh. Ngeri nih ya. Ayah kan duitnya banyak kalau polisi mah. Mana banyak dari Hong Kong. Yalah. Banyak dari Hong Kong. Ayo. Enggak lah. Kalau banyak mah ya nggak usah kerja lagi. Ayah kapan pergi ke Jakarta? Mengaya gak mau ketemu ya. Kali ini sibuk. Sibuk. Kalau nggak sibuk enak sih. Apa sini yang Ready. Ready lah, nanti rame sendiri dia. Anjay. Sibuk kali ya soalnya susah. Mau ketemu orang itu, mau pergi kemana-mana tuh nggak bisa. Apalagi yang ada kasus Sambo nih tau nggak? Udah nggak bisa kemana-mana. Ada kasus ini. Let's go. Iya ada kasus Sambo ini nggak bisa kemana-mana. oh. Headshot. Chain headshot. 8 points. Pakai gas saya. Nggak apa-apa ya, Bang. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Triple kill. Di ini ya. Di perpus. Udah SC. Fire in the hole. Headshot. Sorry ya. Fire in the Gak apa-apa ya. Wah, ya makan Lucu. semua. Anjay. Ya kuat. Mission success. Okay, Yuk, let's go. nabrak. Halo dari Jogja. Dari Jogja itu aja. Ada Jogja. Fire in the hole. Langsung TK. Oh, pada ke B semua aja. Di markas semua aja. Double kill. Basmi semua aja. Tunggu sabar. Tambah darah lu aja. Triple kill. Wih.
rata dia. Mission success. Ayo Nyak, maju Nyak. Okay, let's go. Ya, Gun. Temenin Naya sini. Go, go, go! Buat BC aja kita yuk. Wih, wih, Aduh, anjing mati ya. Bangsa sama kau. Sama. Berdua kita mati. Bangsat gak tuh? Berdua kita mati asli. Kaget, Mas. Sama juga kaget. Anjing. Fire in the hole! Nyeteng ini dulu. Coba aku orang di Cina nih. Anjing, sakit kali loh. Aduh, bisa-bisanya ayah kena semua pagi sakit out ya. Apa SC. Aduh. Ada itu. Aduh, kena bokong dia. Nah, itu di depanmu. Kanan. Astaga. Mau bunuh diri dia. Anjay. Ayo. Mission Ah, failed. bomnya. Nih, siap senjata. Oi. Kita lihat dulu ya, lihat dulu. Iya. Jangan maju dulu. Ada bom nggak? Bentar. Iya di Abatu. Hah? Apa tuh? Iya. Udah masuk dia. Udah masuk. Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, kaget aing. Aduh. Apa ya? Kaget kali keluarnya. Fire in the hole! Gas terus namanya. Antik. Ulah. Astaga, mati semua rata gak tuh? Aduh. Padahal room 9. Oh ya sudah rame ya. Ini ngapain coba nih orang? Dia mau culik Cia. Berapa? Culik Cia, ngajak Cia masuk katana, mau nggak ya? Cia itu siapa? Yang anak tampan tuh, yang cewek. Culik lah, tak apa-apa. Boleh. Kalau emang niat bisa culiknya. Soalnya tampan udah sepi Fire in the katanya. hole! Katanya Om John yang temennya Ayah itu Masa kapan udah Nggak. sepi? udah sepi Ayah. Ganti itu, ganti nama klan sekarang. Iya. Mati anjing. Mundurnya, rame kayaknya. Mundurnya. Sakitnya. Mundur. Lompatlah kau ke batu ah. Fire in the hole. SC rame nggak orangnya? Ada nggak orang di SC? A point! Anjing. Double kill. Ada. Ah! Anjing sakitnya. Sakit oi, pelurunya oi. SC-nya. Adanya AC. Nah, udah. Wow, mantap. Gabriela. Ini Mission Gabriela, success. neng kono. Okay. Ah, Oh, jadi banding-banding ke. Gabriela apaan? tuh temennya nemu di game Ayah. Masa? Iya. Jago nggak dia main? Ya, Bu. Waduh, depan aku nggak ku tembak. BC hit. Mana ya? BC hit banget itu. BC hit. Ah. Lagi ya, saya lagi ya. Nice nih ya. Oh. Kok nggak ada darah? Nambah darah lah. Nggak ada darah, lupa ini nge-use. Pakailah darahmu. Fire in the hole! Sampai deh. Iya, ada bom gas pula. Wih, Nia keren kali kau. Terus bokongin, terus ya bokongin, terus bokongin. Resi, terus ya. Aduh, nggak dapet kau. Anjing. Dia, cepet. Dia. Orang. Kok kabur ya? Nggak ada ya. Di mana dia? Dalam B kan? Ini Spartan kemana ya? Coba cek dalam B.
Kick dalam B deh. Ada batu ya, cepet ya hitnya. Udah deh, ambil orang semua, orang duluan. Mission Ayo. success. Nah, Di bawah ayah dia dong. Serem. Sambo deh. Kurang ajar Sambo gak? Ngeri nih ya. nah ayah di atas. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Ada itu. Gak kena satu pun gak tuh. Aduh, mau kabur aku gak dapet. Anjing, rame kali pun. Efek. Sabar. Aduh. Mati aing, rame kali loh. Kayak pasar Padahal kaget. dep aja. Bukan pasar kaget. Kayak pasar kaget gak tuh? Pasar bubrah. Anjay emang ya. Ada EBC. Ya, AWP ini apaan lah kau. Ini Gabriela pas itu masih bintang 4. Nice. Mas Elon CRT di apa ya sensor? Oh, gak tahu dia. Udah nggak aktif. Anak lama berarti itu, kalau udah tahu CRT anak lama, dia tahu nama ayah berarti itu. Ya ampun, nembak apa sih lesung ini? Nggak tahu, ayah terkenal. Huhuy. SC. Dia panik. Putra CS Win. Iya. Oh, nanya Putra. Bukan Putra Katana, Putra CRT. Oh, Belakang woi, goblok. Menang. Enggak menang enggak tuh, nembak burung dia enggak. Mission ya nyatanya failed. diambil. Okay, let's go. Oh. Fire in the hole! Di perpustakaan semua ya. Fire in the hole! Iya rame kali. Perpustakaan ayah. Fire in the hole. Ngeri ah. Di perpustakaan rame. Fire in the hole! Sakitnya Thousand ini. Fire in the hole! Sakit kena masuk semua pelurunya. Anjay. Iya. Fire in the hole! Cepat bokongin. Niat dia udah mati. Udah mati loh. Diambil senjatamu. Iya. Biarin aja. Ini orang. Dalam B gak tuh? Sakit Thousand nih loh. Bomb has been planted. Nembak apa? Tuh orang nembak burung gak tuh? Mission failed. All right, let's move out. Ngedev aja dulu lah. Timnya kayak tai. Ya. Ayo di SC ya. Kasih tau kalau rame ya. Oke. Fire in the hole. Dalam perpustakaan ada. Rame kah? Rame. Fire in the hole! Fire in the hole. Wih, gas dong. Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, Tosan. Tosan udah nungguin ayah di pojokan kanan tuh. Anjing. Biarin lah dia Jangan maju sendiri. didoain kalah. Biar dia maju sendiri dulu aja. Musuhnya aja ngedet. Masa di perpus? Gitu. Ayo Bewan baca-bacaan lah. Di. Ada di situ, Pak. Gak lihat aku. Fire
Ngajar, bisa-bisanya dia bokong. Mission success. Okay, let's go. Batu. Aduh, batunya Apa tuh? masuk. Iya, Fire in the hole. Fire in the hole. itu aja. Fire in the hole! Oh, mati kau. Kabur pula dia lo. Tiga Fire anjing. in the hole! B point! SC ini. Fire in the hole. B point! Wah, kena sendirian aku tinggal. Double kill. Dia dia. Aduh. Oh dia. Astaga. Protection killer. Mana dia? Ai! Berapa darah dia? Satu, mana? 22. Mission fail. Okay, let's go. Room 189. 122 dia, UFC dia ya. Kata ada Sambo, kata anjing. Nonton YouTube ayo aja dia. Bapak kau Sambo. Asnya. Gerak-geraknya. Ngapa kau diam? Sabar. Fire in the hole! Ada tuh. Fire in the hole! Masnya. Nah, darah nah. Mau darah nggak? Nah ini. Itu. Iya. Yuk. Berapa darahmu? Banyak nggak? 105. Kabarnya ya. Tunggu situ aja, Nyak. Iya. Double Nggak ada kill. ya di B kayaknya. Orang SC nih. Fire in the hole. Oh, DC. Kaget aku kena Fire bokong. in the hole. DC dia. Nice, Nyak. Anjay. Mission success. Permana nih ayah? Oh, 189. Ya ampun, nggak ngerti kau ya. 189 barus. Nggak ngerti dia. Fire in the hole! Mundur ya. Woi. Mati weh. Wow. Sakit banget Dari orang. atas ke bawah. Batu ayah. Headshot. Fire in the hole! Double kill. Tuh. Anjing, kena bom gas aku. Bangsat itu. Aduh, kemana semua tim aku nih? Sini, pakai bom gas juga lah aku. Kurang ngajar, mau rusuh dia. Bangsat itu. Ayo menangin, Nice, anjay. Nengkene. Anjay. Sini Barus, apa Isan Barus? 189. Gas Pak Paul, thank you. Wong kok kene kok dibanding ke. Jeng. Yuk yang nonton yuk, jangan lupa di subscribe yuk, di like, di share, di komen. Mana ini si Barus nih, nggak jadinya? OTW katanya lama kali, orang udah nunggu semua, udah tinggal lah kau. Lama kali pun, makasih. Sambo katanya ya, kurang ajar nggak mereka ini?
Kurang ajar emang. Wah, ya lah bilang kita sambung. Ojan. Aduh, Ojan, kenapa Ojan? Ojan mana? Itu. Ojan tuh yang ini, BSC itu lah. Teman kau sewarnet? Enggak. Kayak goyang kali, mana goyang kau lama kali pun, kau musuh aja kau bantai-bantai kau. Nah? Di itu ayah, di Apa? BB juga. Ketemunya. Ketemunya di BB juga. Pernah meet up, pernah ketemuan? Belum. Oh, kenapa nggak pernah? Info SIM A kurang ajar. Info SIM A nggak tuh. Langsung aja ke Samsat, oi. Di mana sih 189 tuh? Ya ampun, publik 1, server 8, room 9. Oh, alah, nih orang. Publik 1. Klik lo publik 1, habis itu server 9, server 8, room 9. Ini Pak Panjaitan ya. Kena bantai lah kau. Situ aja kamu sore nih kau. Biar ke bantai nih. Ini teman-teman Bigo Ayah yang hero nih. Tapi cacat dia mainnya. Nah, IND atau IND? Cacat tapi mainnya. Goblok. Nggak ada selak. Ayah pertemanan NGU. Oke. Wait. Tak hapus dulu ya. Nah, udah. Sini. Inilah, terimalah. Add laku NGU. Situ aja kau. Biar aku bantai-bantai lu bintang 5 mau tuh. Udah. Mau pindah pula dia loh, anjay. Sok-sokan nih IND nih. Apalah dia. Mau bantai dia. DSK, iya DS. Pakailah darahmu, habiskah darahmu, Nya? Ada. Pakai darah. Jadi enak mainnya kan. Jadi ditembak-tembak kayak manapun, ditembak-tembak masih kebel nih ya. Panjaitan kah? Nggak tahu. Iya, nggak tahu. Yang mana carmu? Nggak ada yang ready. Boleh. NGU nih. Kasihnya. DS-mu kasih dia. Apa? DS-mu kasih NGU itu. Bentar. Nih. Nih, aku lupa. 1000 bang. 1000 mana 1000? Serem kali 1000 namanya. Thank you. 1000. Yang bintang 2 ini. 1000. Kalau mau gabung klan sini ada Nia tuh. Nia lagi cari pacar ini. Anjay. Ya kak, cari bucinan. Ya, entah lah ya. Iya aja nentuin ya. Iya, yuk, gas. Lagi cari bucinan nih sini ya nih. Siapa yang mau daftar ayo. Langsung CN ya, Nya ya. Iya, yang eliminasi ya. Langsung CN, suruh CN deh. Anjay. Aja yang eliminasi. Kalau mau cepet langsung diterima, isi case aku. Anjay. Well. Pakai jarum pintas. Waduh sakitnya. Anjir kaget aku. Adanya. Kau di situ toh. Aku mau lihat temanku ini kayak mana mainnya. Mampus. Goblok. Mati gak dia? Si King Kong mati dia. Di mid. Jangan aku yang dilihat. Mati. Nah, bom punah dia. Gedein suaranya dah biar bisa denger step. Bomb has been planted. Nembak Oppo dia.
Nembak opo iki. Tentang bosku. Oke, udah. Bomb defused. Nah, terima nih ya, suruh undang sini. Mission fail. Ntar aku terima dari HP Okay, aja. let's go. Baby, 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 oh, wait. 8 point. Fire in the hole. Fire in the hole. Bentar. Belakang ada. Market saya Double rame kill. banget. Enggak, aku Fire in ambil the dulu. hole. B point. Udah masuk. Wah, rame anjing, kaget aku kena baca babi. B point in the hole. Aduh, kenapa lah nggak aku bom. Bomb has been planted. Nembak apa? Coba ini hero satu ini. Tak nung. Bomb defused. Anjas. Mission Bebek fail. goreng dari Tampan. All right, Ya. let's move out. Play. Ah, Fire in the hole. saya Udah sih. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Pegang. Anjing, aduh, nggak kena dia. Enemy fire in the hole. Ayo ya, mana nih ya? Maju kau. bentar ayo. Fire in the Kemana hole. kau? Ada itu depanmu nih ya. Fire in Nia, the itu hole. depanmu ya. Astaga Nia. Depanmu Mana? ada tuh. Udah mati. Kau ngapain sih? Ayo Nia, maju Nia. Ada di depanmu. Jangan dulu, sabar dulu. Ketahuan. Oh, di atasmu, di atasmu. Anjing, pakai LC gak tuh? Iya, mati kena LC dia. Anjas. Mission Iya, itu fail. ada yang udah masuk. Okay, Halo, Halo. Halo, siapa yang Siapa di sana? Itu yang Chandra ya. Heprek. yang mana dulu nickmu ya? Yang tadi itu kayak yang ada ditanyain itu loh, orang Putra Fire in the CS. hole. Putra CS. Oi, Fire in the oi. hole. Halo ayah, saya. kenal ayah. Wih, gak kena gak tuh? Iya. Fire in the hole. Komar dengan banking ya bang. Bukan. Bebek goreng. Ada tuh, ada di atas. Apa Fire in the tuh? hole. Astaga. Fire in the Pakai hole. bom gas dia pepek. Fire in the hole. Kabar. Kurang ajar bom gasnya nggak tuh? Di mana ayah lasnya lagi? Apa? Enggak. BC. Waduh. Ih, kena bantai kita. Mission Ya, fail. anak ya. okay, let's go. Fire Bebek in the hole. goreng yang mana? Gak mati dia lo. Yang hero, yang Fire in the hero. hole. Gabela. Tahu gue. Fire in the hole. Mati anjing. Ayah, super. Kena bokok semua. Sakit-sakit ya tembakan mereka ya. Mission fail. Hoki aja itu ya. All right, let's move out. Wih, serem ayah. Dibilang tim minus. Oke lah. Headshot. Tiga. Fire in the hole. Aku pula kena. Aduh, rame sekali. Fire in the hole.
dibom lah itu, ya astaga nggak mau dibom. Benar. Fire in the hole! Batu nih satu nih. Batu ini satu. Fire in the hole! Waduh. Cover me! B point! B point! Hit semua darahnya nih. RR itu loh. Walah, bokong nggak mati. Go, go, go! Maunya cubit ayah. Anjing. Mission success. Minus paling bawah, dah kick aja nanti hero itu. Ah, PP emang di bawah pula dia loh. Cacat hero itu. Fire in the hole! 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 Anjing. Fire in the hole! Kena flashbang pula aku Fire gitu. in the hole! Team, fall back! Markas kalian tuh. Team, fall back! Markas kalian 2. Aduh, tai lah LC ini. Dalam A1. Ada LC ini loh, pepek lah emang. Dalam A. Aduhnya, Iya ada. Ini darahnya udah separuh. Maaf. Fire in the hole! nggak mati. Nggak mati. Kok sangar gitu? Mission failed. Aduh, Aduh, Alright, mengerikan. karena MC pula aku mati. Oke, ND. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wow, kena AWP itu sakit kali loh. Darahku 2 nggak tuh? Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Dia batu ada. Aduh, LC itu. Fire in the hole! Langsung hit darahku loh. Fire in the hole! Fire in the hole! A point! Oh. Fire in the hole! Di mana orang? Wait. A point! Dulu, bah. Coba apalah hero. Dulu, celeng. Oke. Bantu Fleko, astaga si Fleko ini. Di mana ya? Aja main game. Hit Yang darahnya. dia melihat dia. Mission success. Si Fleko. Let's go. Sepi banget. Ayo, Fire in the hole! maju lu sama aku. Ini. Ayo, siap dulu. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Hai, orang Fire in Lumayan the tuh. hole! Headshot. Fire in the hole! Sakitnya. itu. kali loh pelurunya loh. Dia pakai LC-mu. Iya, pakai LC itu. Mati langsung. Orang. Mas Iba katana. Ya, tahu kan. Blue team win. Anjing. Yan, Aku kayaknya nunggu ini Ayah nunggu Apa? adikku pulang.
Kekunci aku dari luar. Lah, kok bisa kunci? Gedor lah. Nggak bisa, dia lagi keluar. Aku nambah billing kayaknya. Nama billing. Hah? Kenapa nama billing? Ya kan nggak tahu adik-adikku pulang jam berapa. Barang-barangku masih ada di situ. Oh alah. Ya udah iniin aja. Enggak, maksudnya itu Apa? aku nunggu dia datang aja lama. Datangnya tuh subuh. Kok bisa lama? Orang kemarin dari jaksa nggak pakai helm. Ada polisi ayah paniknya. Aku ini yang panik. Dianya ketawa ngikut kan setan. Nggak bantu dia. Enggak, malah ketawa. Oh alah. Maki-maki lah. Nanti laporan sama mak angkat aku. Hah? Nanti dimaki-maki aku. Nanti dilaporin katanya aku maki-maki adik. Enggak lah. Apa enggak. pasalnya? Nggak ada pasalnya lah. Oh, Nggak ada pasalnya. Maki-maki nggak apa-apa. Yang penting jangan bawa-bawa nyawa itu loh. Itu nggak ada pasalnya tuh. Kalau bilang ku bunuh kau kena pengancaman itu. Tapi kalau cuman maki-maki anjing binatang nggak apa-apa. Apalagi mau pepek bau, memang bau pepek ya kan? Mana ada yang wangi gitu. Astagfirullah. Ngakak. Ya kan? Betul sih. Mana ada yang wangi? Gak ada. Mana ada bau semua lah. Anjay. Tapi mengenakkan ya nggak, Chan? Mana aku tahu. Anjay. Saya. Ada oh. Wah, sepi nih. Pakai dual pula hero kita nih. Si Ende nih. Cacat ini. Aduh. Lah. Habis pula baterai aing. Tuh kan, aduh. Apa? Naon? Aku tak nambah billing. Cek. Oke, yang disek-sek. Mana sepi kali? Gabung kalian dong kakak. Enggak lah, gabung kalian kau belum CN. Harus CN dulu. Beli lu cash 100.000, kau ganti namanya, ujungnya ada katana, itu baru masuk kalian. Kalau nggak ada, masih kayak gitu nggak boleh lah masuk. Akun hero-nya kemana semua ya? Hah? Akun hero-nya kemana semua yang di CRT kemarin? Nggak tahu ya kemana semua. Udah lupa. Lupa. Yang Putra kena ban kata kau nggak salah. Yang Putra? Dipinjemin sama siapa gitu loh. Oh. Kena ban. Banyak pensiun. Bisa bintang 4 doang. Enggak. Kalau caranya kan dari dulu kan ini nih. Bintang 3 ke bintang 4 ini nggak ada yang lain. Ini doang caraku. Yang pangkat tinggi. Oh. Nggak ada hero ku. Yang hero nih banyak punya si Andre, punya si Saleh, apalagi hero kemarin ya Yudi itu hero. Ya, Yudi. Itu setel CRT semua itu. Banyak pensiun Ya? juga. Oh iya, naon? Udah nambah. Mantap. 2 bulan lalu lah si Pian ngechat, ngajak comeback. Ayolah. Tapi nggak nongol dia. Susah kalau si Pian itu. Iya Elan gabung klan dong. Gak bisa bilang suruh CN dulu nya. CN dulu om. Iyalah hero kok miskin ya nggak? Masa nggak ada cash hero? Bintang 5. Ya penuh. Mana jam berapa ya? Bebas. Iya PM. PM kau? Emang udah bisa? Udah bisa PM jam segini? Udah ya jam 10 tadi.
Kalau di Palembang tuh kok nggak salah jam 12 loh, udah mulai iya 12 kali. Ayah orang mana ayah? Palembang. Palembang. Wah, ya udah sama berarti. Di mana kau? Di Tuh Pusri. ketemulah Oh, di sama Pusri. ayah. Aku di camp 7. Iya. Ketemu Oh, sama kan tuh. ayah di kantor polisi, nanti membuat keterangan, ketemu di Enggak lah kali ini ya. Enggak sebarang Ayah, ayah. sekarang. Enggak gara Ayah, Sambo ayah. ini susah. ayah, orang yang kemarin gimana? Yang mana? Yang kemarin, Oh. Ya kayak gitulah. yang di Bigo, menangis nggak? Nggak. Ya di Bigo gak tuh. Enggak lah. Re. Rame sendiri nanti. Anjing, di cancel nggak sama dia? Ayo Rede, oi. Penuh sendiri nanti Om. Oke, ready. Besok libur ya atau dinas? Dinas masih. Cuman kan enak. Tinggal buat keterangan aja sakit itu udah nggak usah masuk. Tinggal. Astaga. Tinggal. Bisanya. Iya kan? Sakit apa? Demam. Ya kan Sherlock kita di rumah. Demam. Tinggal. Demam karena PM. Yang PM kan aku, ayah main di rumah. Untuk kau nih orang mana nih ya? Jakarta. Apa? dia. Orang mana? Siapa? Fire in the hole! Helmet protection. Waduh kena bokong mau di situ dia. Fire in the Lari hole! gua tambah cepet. Fire in the hole! Aduh, kapret. Gimana? 8 point! Orang A. Bokong ya, terus ya, bokong ya. 8 point! 8 point! Waduh ya. 8 point! Mate. Hujan. Hujan nggak? Emang hujan? Mission success. Hujan deh. Hujan. Okay, let's go. Namanya. Fire in the hole! Udannya undang lagi gede. Fire in the hole! Hujan. Ya. Halo. Fire in the hole! Salam kenal. Anjing, kena hole! di sana. Goblok si Ende ini. Di flashback pula ayah lah. Fire in the hole! Double kill. Gak kena, Ende goblok. Ende goblok. Mission success. Ayo. Okay, let's go. Flashback pula apa goblok. Nukil kau Ende. Fire in the hole! IDN. IDN. Fire in the hole! Tuh di markas dia ngendrop Fire in the hole! di kiri ayah. Fire in the hole! Udah mati. Fire in the hole! Kok cuma 2 orang ya? Sepi kali pun. Sakit mataku. Mission success. Oh, sekarang ada yang masuk. Okay, let's go. Fire in the hole! 3 orang. Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Enak menyampak. Fire in the hole! Aduh, Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Enak kali aku. Enak lah yang main mah Mission gitu success. ya. Okay, let's go. Fire in the Ayo. hole! Maju terus mana mundur. Ayo. Weh. Fire in the hole! Di markas saya. Fire in the hole! Masih di atas. Fire in the hole! Bisa-bisanya dia membokong aku loh bang. 8 point! Fire in the Saya hole! nambah ya. Aku namain ke dia. Fire in the hole! Fire in the hole! Bomb has been Fire in planted. the hole! Fire in the hole! Go, go, go! Gak bagi-bagi. Nice shot!
Sampai dapat Udah ini. paling bawah. Iya, Bomb defused. Yang dapat defuse ya. Hai, banyak kali XP ku nih. Mission success. Anjay. Okay, Ayam let's mau go. udah Ini hero yang satu ini nggak guna loh, pakai dual. Nggak guna pula deh ini. Fire in the hole! Ya. Nice shot! Fire in the hole! Mati lagi. Ya ampun, di kirinya ada. Di kiri ya. Double kill. Tikau. Aku jongkokin dia nggak bisa apa-apa deh. Mission success. Okay, Ya let's ampun, go. 02 loh. Udah C nih, udah C ya. Apalah dia orang tolol ini. Goblok. Fire in the Gak hole! nge-kill loh ini. Fire in the hole! Wah, Nice jang. shot! Tinjang deh. Fire in the hole! Nice shot! Di markas. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya ampun, lempar kemana pemain? Fire in the hole! Ketopeng. Semangat. Wah ampun, di situ udah aku lihat. Kok malah mundur aku demit satu. Kamu lah. Alvin. Melihat hero yang satu ini apa lah coba. Lihat deh. Oh, dia masih. Oh, kini darahnya 20. Bomb has been planted. Ikut kalian boleh nggak, Pak? Boleh. Pipis di A. Koper, oi. Dapat Bomb defused. menang. Blue team win. Alvin. CN dulu tapi ada CN nggak? Si 1000 nih. 1004. Gak ada deh, ayo. Aku parkour dulu ya, bentar ya. Yuk lanjut. Gila langsung deh. Billing mahal di rumah. Iya, ayah bilang mahal ya. Tokennya udah bunyi. Tet. Nambah lagi ya. CN lah dulu. Wong kok kene kok dipanting-panting ke. Setuju ya, ayah kalau nyanyi. Alright, Lucu let's move banget. out. Bagus, Bagiku. bagus lagu itu keren ya. Emang. Fire in the hole! Fire in the hole! Iya pakai karakter ya. Anjir, ini flashbang pula sama hero gak guna ini. Fire in the hole! Fire in the hole! Maju ya terusnya. Fire in the hole! Mid tadi. Fire in the Ada. hole! Ini. B point! Helmet protect. Oh ya APK gak mati-mati deh. Udah Bomb tembakin. has been planted. Ya CR aja lah. Bom di sini. Itu AFK itu. Gak mati-mati loh, aku tembak lo. Tembak apa coba? Iya Allah hero dia, ampun, gak kena goblok. Aduh. Di A udah masuknya, BDB nya. Fire in the Udah hole! masuknya. Pasnya. Oh ini dia. Gak kena loh hero ini loh, nembak. Okay, let's go. Gak ada guna Fire dia. in the hole! Kick aja nanti ya. IND. Fire in the hole! Fire in the hole! Nice shot! Oh, LC Fire in the dia. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! B point! Flashnya. Fire! Fire in the hole! Di atong. Pas darah. Fire in Masuk the deh. hole! Oh ini. Keluar. Fire in the hole! Dia tidak. Aku netelin darahnya doang. Pencet. Mission Yuk, success. dibanding Okay, let's go. saing ke Fire in the hole. masih kalah. Fire in the hole! Ya oh Fire in the hole! Fire in the hole! orang mampu sapu tahu. Ada 3K itu.
Kena Tiga, gas kiri nggak kamu. aku. Nice shot. Anjing. Kaget. Iya. Headshot. Team point. Wow. Fire in the hole. Chain headshot. Astaga. Killcamnya hidup kan ini ya. Hidup. Fire in the hole. Anjing. Nggak kena dia. Yo wis depan. Ada JK. RB. Sama aja ya. Males banget yang namanya musuh LC, gas bom. Ya begitulah kalau free. Kenapa gak bikin kapal ratus aja ya? Boleh nanti. Ya ampun, paling bawah loh IND nih loh. Ya ampun. Tahan nelpon ayah loh untuk main mabar. Nggak guna IND nih anjing. Betumbal aja itu. Iya. Hero tumbal. Anjing. Sayang ya hero-nya. Iya. Aku baru masuk. Di flashbangin ayah terus loh. Bukan kau yang ada itu di bawah tuh loh. Sok polos. Belakang kau. Ah itu dia. Ketemu. Oh. Wah, Ya elah. Ayo nguk. Let's go. Go. Fire in the hole. Aku nggak mau di situ. Kamu banyak setan. Fire in the hole. Ada betumbal. Ada di. Aduh. Nice Ngeri shot. kali si Plakos ini. Oke dia. Fire in the hole. Itu aku helmet doang. Oke dia loh. Oke ya timing kita lagi dempetan. Fire in the hole. Mat. Fire in the hole. Lagi ngecek jam dia robos. Fire in the hole. Adanya. Fire in the hole. Larinya. Ada kirimu. Kanan ada satunya. Nih. Itu ditong A satu, ditong A. Bomb has been planted. Ditong A deh, ditong A kananmu ya. Kananmu ya. Bukan situ. Oh, kiri kanan. Ada masuk RB satunya. RB naik. Terus lagi dia enggak tuh. Satu lagi dia. Kananmu ya, kanan. Udah dipis itu, udah dipis. Oh, kan di kanan kan. Rame, stepnya rame banget. Maaf. Bomb defused. Itu suges yang di depan pintu itu loh. Patung. Mission failed. All right, Maju let's move out. ini. 8 point. Apa? Barbarian. Fire in the hole. Ada tuh lewat. Mati. Aduh. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Anjing, si guntur kebunnya. Fire in the hole. Aden. Wih, Katana tuh siapa ya? Siapa? Oh, ini Om Yande kemana? Aduh, udah CN Pak. Oke, thank you. Join aja. Nggak tahu. Join. Yang ada katananya itu siapa? Bang. Iya. Alamak, ini temen ini. Woi, udah masuk. Woi. Aduh. Oh, Om Ending. 8 point. Kanan. Sok polos kananmu. Bomb has been Fire in planted. the hole. Malah ke situ lempar bomnya. Arlok. Kan yang ngomen hero-nya. Ya udah main. Ian, Wak. Oh, hoki dia. Hoki dia. Kita aja hoki dia. Mission success. Anjay. Let's go. Fire in the hole. Coba ya.
Go, go, go! Kok kene kok dibanding-bandingin. Bagusnya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Mabok hole! aku. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Astaga, gak mati dia nggak tuh. Di lorong hit itu nggak? Di lorong, AWP hit. Ya. Atong. Bomb has been planted. Cari AWP itu bah. Fire in the hole! Arlok naik ke RB hit. Nice. Enemy spotted. JK-nya. Ah. JK. JK tuh kayak. Ngopin. Mission success. Anjing -2 aku. All right, let's move out. Aku responku di A pula loh. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ah, mati. Iya. Nggak kena pala. Fire in the hole! Astaga. Fire in the hole! Kena pala pula. Fire in the hole! Salah. Om Gabriel. Wong kok kene kok dibanding-banding ke. Go, go, go! Cover me! Dia aja lah B dulu. point! Go, go, go! Arlok banyak tuh. Arlok bawa AWP. Sakit loh. Oh, Aduh, set bom. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya ampun bomnya. Bokong Gini, RB. gini. RB. RB ada. Bawah tuh bawah. Itu bawah. Di meja tuh. Wong kok kene kok dibanding-banding ke. Ini temennya nih, kau mau maju nih. Kali mereka nih maju Go, lah. go, go! Ih, kau mau maju. A point! ya terkena mental. Rada mau kesal jadi. RB itu. Cepat sok polos. RB sok polos. Bomb has been planted. Orang buah. Bingung dia. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Respon. Ayo ya, kita. Helmet protection. Aduh, dalam. Headshot. Nice shot! Fire in the hole! Fire in the hole! Chain headshot. Kelas darah. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Triple hole! kill. Nggak kena kepala. Fire in the hole! Enemy spotted! Bomb has been planted. Wong Madep. kok kene kok dibanding-banding. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Nomor 2 dia loh, jago juga. Fire in the hole!
protection. Fire in the hole! Orang tuh ngapain coba? A point! Aduh, satu satu. A point! JP mobil sar. IND. Bomb has been planted. IND pas di A. Affirmative. Gua A. Ojan. Bomnya di A. Affirmative. Bomb defused. Ya, Jus dong. Nah, bagus, Ada, bagus, ada, bagus, ada. bagus, bagus. Minus aku. Bagus, bagus. Mission failed. Mau lari ke sana. Ya. Oke. Kalian nonton aja. makanya nggak ada info nih. Parah banget. Fire in the hole! Fire in the hole! Udah mati, udah mati. Dia Nice mati. shot! Pakai LC kaget. Nice shot! Mana tuh RB? Headshot. Ih, Nice shot! Fire in mati, the mati. hole! Red team Nah, win. minus 1 lah. Aduh, itu paling bawah betah banget. Iya deh. Iya beli CN ya. Minta 2 itu. Ora eleng. Pakai robot pula sini ya. Ngeri. Belum kita kan ini CT kan? Belum. Belum. Udah kan? Udah CT. Ini mau dimasukin apa belum ayah? Sudah invite lah. Udah tadi yang musuhnya bertiga doang. Invite DS. Oh iya udah ya, bentar deh. Tunggu full baru ganti map nanti. Ora ono buntute. Oke. Awenuna. Yo mesti kalah. Geser lah kau. Siapa namanya? Fitih. JJ geser JJ, aku kick lah kau JJ. Dikik. Geser lah kau cepat. Woi, Finti. Jahat Fitih, namanya. kali. Gak mau geser dia. Anjay. Intro aja Om Vin. Wow, hebat dia. Kasihkan. Wong kok dibanding ke arah mana? Map ini apa map lain? Bebas ya. Bebas ya, bebas. Tadi kan dikit tadi kan musuhnya kan? Yo, boleh. Pop ini lagi. Iya. Anjir, 3 lagi. Firman namanya itu B2 Firman Dev. Oh, mantap Dev. Tahu si Dev. Saya ngeluh dasku gara-gara. Lagi All right, jadi. let's move out. Mayday, oi. Oh, Fire in the hole! Wah, ada nih GT. Wah. Fire in the hole! Alur. Fire in the hole! B point! Wah, itu nih ya di tank. Fire in the hole! Fire in the Itu hole! bawah Tinggi P kan? Fire in the hole! di Mtero. Oh, babi. Teng. Aduh, di markas ada. Ya Allah, Gusti kalah sama T77, babi. Ayah, itu pada di markas itu ya. Aku lagi bener headset. Anjir. Nice shot! Aku tuh. Headshot. Ajungo. Aku lagi bener headset aku. Ditembak sama dia, kaget aku. Anjing. Mission success. Okay, let's go. Gak pakai headset aku tadi. Sangar berarti ayah. Fire in the hole! Oke. Hai. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Enemy spotted. Kan kiri, Ojan. Nice shot! Mana Ojan? Ih, sakit banget. Weh, A point! ngapain diambil? A point! Fire in the hole! Ih, gimana? Aku tak beli ini. Orang A A ini. point!
beli gorengan. Wah. Bes. Saya. B point. Bes tadi ya AWP. Di base deh. Iya di bes. Ih, orang dua di situ ternyata. Headshot. Nice. Nice shot. Chain headshot. Mantap. Anjing kau. Lompat aing nggak kena kau. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Ayo Nyak, mana kok AFK sih Fire Nyak? in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Wow. Wih, sakit banget. Rata, oi. Anda masuk dah A1 nih. Masuk sini kau sayang. Ayo sayang, masuk sayang. Jika ya. Iya, jaga. Nah itu. Nggak mau masuk dia loh satunya loh. Ada di luar satu nih. Masuk dong. Masuk dong. Nggak mau, nggak masuk B dia. point. Fire in the hole. A point. Masuk ya. Satu. A point. Bomb has been planted. Ada deh ya. Mid. Anjing! Ya. sorry. Aduh. Mission failed. Kena. Okay, Kena. let's go. Fire in the hole. Saya tadi beli obat Fire in the Panadol. hole. Fire in the hole. Enemy fire in the hole. Beli obat buat sakit gigi. A point. Kau di luar tuh. Bes. Banyak kali di base ini orang. Helmet protection. Bes AWP semua itu. Fire in the hole. Anjing, sakit kali. Anjing, 2 kali kena bom aku. Tarik aja. Gak kena lari musuh. Fire in the hole. Fit itu. Wah, Jadi. ada. Orang ah. Paling bawah gua. Fire in the hole. Fire in the hole. Bangke lah itu AWP nih. Oke dia. Hampir. Ada tuh ya ampun depannya ya ampun si polos nih. Depan muka loh tadi tuh. Pasang. Bomb is planted. Belakangnya satu kena bokong dia. Bomb has been planted. Nggak perkosa dia. Nggak perkosa.
Mission fail. Nak perkosa dia. Oh, Okay, let's go. Fire in the hole! Apa yang ngomong gitu salah? Fire in the hole! Makan bumbu lah. Fire in the hole! Fire in the hole! Enemy spotted. Fire in the hole! Fire in the hole! Hampir semua iya, mereka nih lo. Pada ngendok di markas semua ya. Fire in the hole! Nice Shot. Ayo, Jani biasanya rokok permainan. Anjing, RJK itu. Aku kan biasanya follow. Nice, bunuh diri dia. lu. Emang. Bunuh diri dia. Di markas. Fire in the hole! Tadi ke A semua nih. Rame. Eight point. Ya WP itu loh. Lompat musuhnya itu kalau WP. Jang. Udah masuk ya, cepet ya. Bomb has been Kan, planted. kan. Berapa kamu ya? Nice, lu jago. Hampir. Sangat. Wah, aku panik karena Bomb defused. karena darahnya Hidden. Mission success. udah sakit gigi, panik. All right, let's move Gua out. sempat nggak ada YND itu astaga. Pegang. Gak kena lu bom aku Fire lu. in the hole! Fire in the hole! Oh, di markas semua ya. Pada ngendok rame. B point! Biarin lah, coba kita. Fire in the hole! Udah masuk nggak tuh RB? RB udah masuk. Dari mid astaga. Itu lorong. Cek. Fire in the hole! Headshot. 8 point! Ada tadi Cek. Loh, mana? AWP tuh bintangnya. Enemy spotted! Kaget. Mana tuh? JK kan? Enggak, masih di Iya, base dia. tank. Chain headshot. Wah ampun, aku pula kena kepala. Anjing. Guys. Bisa aku kena kepala loh, aduh. Lapar. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Enemy spotted! Fire in the hole! Wah ampun, Enemy pakai bom spotted! gas Fire in dia the hole! bagus. Fire in the hole! Dimit. Anjing. Fire in the hole! Aduh, di situ rupanya. Masuk. Apa darahmu ya? Aduh, Habis saya. tambah lu darahmu tadi jangan nafsu. Fire in the hole! Astaga, Yende ini. Pakai gas lah aku. Kurang ajar, kena bom gas terus aku. Pakai gas kirimu. Bomb has been planted. Anjing, kena gas aing. Ayo. Menang dia. 7-1 nggak dia? Ada tetap depanmu. Megang pisau.
Kau makan gasku ini. Kurang ajar. Okay, let's go. Fire in the hole! Anjing. Fire in the hole! Waduh, yang 2. Fire in Cepet the kasihkan hole! ini. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! A point! Headshot. Fire in the hole! Helmet protection. Pelan bolos kayak tuh. Takut. Ada nih ya. Yang. Tengah luar. Dua tambah darah. Guys, tapi habis sama darah. Ini. Mana? Udah nambah tuh. Udah nambah 50. Udah, ini. Ayo. Itu loh, belakangmunya. Oh, udah nambah. Oh, dia nafsu banget nih orang mau nge-kill. Maju. Oh, nafsu. Wih, hokinya. Nafsu dia. Dipes. Ayamnya. Mau bubar. Nice. Kurang. Di belakangmu tadi udah dikasih kau yang enggak kau ambil. Mission success. Okay, let's go. Di belakangmu tadi ada dikasih kau nggak kau ambil. Iya, udah kasih darah tadi. Malah kabur. Ada mid. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada jikat. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Alhamdulillah. Oh yeah! Alwar. Affirmative. Fire in the hole! Best. Fire in the Headshot. hole! Chain headshot. Fire in the hole! Helmet protection. Aku loh anjing. Mission Di success. 16 loh dia loh. Okay, let's go. Kemana hero kita ini? Iya. Fire in the hole! Wah. Di tank Fire in siap. the hole! Pakai Fire in the bom hole! ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Salah. Nggak terima aku dimatiin. Headshot. Double kill. Ikan. Triple kill. Ini ada. Chain killer. Mata semua dek. Bomb has been planted. Gabung jadi Aula ya. Belakang. Ah, sini kau anjing. Chain killer. Mata kau anjing. Headshot. Wah. Ya. Oke, semoga ya. Aduh. Bomb exploded. Bangsat. Kalau nggak WP smoke Mission dapat aja. fail. Okay, let's go.
Fire in the hole! Saya kick aja itu major 2 yang ngomong. Astaga. Tuh kick aja ya. Gimana momok itu? Ya. Dia banyak streamer WH. Streamer WH. Sini aja lihat. Fire in the hole! Bapakmu ya? Aduh. Kaget gak pernah Fire in the hole! Ngomong sama siapa ya? Di Asada. Nice. Dah. Di base gak ya? Di base mas. Di base tadi ada Fire in the hole! Memek sama itu. So, polos tuh kick aja. Blue team win. Nanti map yuk, Blue City yuk, belajar yuk. Ya. Map ini Si momok ini ya? Iya, momok. udah hilang. Kamu sendiri dia. Nggak usah WP bang, kenapa nggak usah WP? Kawannya. Kawannya nggak usah WP dia bilang. Anjas. Om Polos tadi kata siapa? Kata WH siapa maksudnya? Iya, tadi ada yang bilang, dia tuh bilang kalau bintang nggak jelas. Dia lah nggak jelas. Nonton lah YouTube ayah bilang kayak gitu. Dari mana bisa WH? Ngomongnya apa? Nggak ada kuota. Wih, ada yang nyawer aing deh. Siapa yang nyawer aing ini nggak kelihatan? Thank you. Kalian kah yang nyawer ayah? Ya, aku belum. Ini siapa Aku belum ayah? nyawer. Ada nyawer ayah nih. Oh, Vince. Oke, Vince, thank you. Nggak tahu. Oke, thank you. Waduh. Anggota baru semua loh yang nyawer. Ya, udah nggak sakit lagi. Abis cashku. Saya laku Anjay. nggak Ya, izin gas yuk. aja. Gas yuk. Saya bentar. Ntar. Aduh, Ini nggak kick aja apa ya hero nih ya? Hero bawah. Boleh. Yang IND. Mau di-kick. Saya. Bantu kill. Oh ya. Ini. Anjing. Aduh. Yuk. Biarinlah penuh sendiri nanti. Kayak mana cara naik pesawat ini ya? Wow. Okay, Nggak mendarat pesawat ini loh. Oh. Anjing. Nggak mendarat ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wih, rata nggak tuh? Wih, rata, wih. Anjay. Gokil. mission success. All right, let's move out. Iya, emang. Fire in the hole! Nggak mau komen pula deh lo. Fire in the hole! 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 Protection. Fire in the hole! 8 points! Headshot. Waduh, bomnya. JK. Mati. Wah, Kena LC komen dia. Komen dia. Kok macet gitu? Mission success. Kok macet gitu? Okay, let's go. Masa kalah sama ladies bilang ini. Aduh, jangan. Ya, ampun. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole!
Headshot. B point. Bomb has been planted. Aduh, itu tuh. Itu Triple kill. kaget, wih. Mission success. Pertanyaanku Let's satu. go. Ali bilang ya. Konfirmasi. Dia mau untuk apa aja ya, bilang gitu ya. Fire in the hole! 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 Point! Need Udah, backup! limit. Bomb has been planted. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Belum hit banget itu. Oh, nice. Oh, Dapat bom dia, dapat bom dia. Anjing. Oke, Mission success. Gegel bom dia. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Mayday. Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, Hai, dari mana? Oh, dari ular. Lu JK. Fire in the hole! Fire in the hole! Ularnya ada. Sama Double kill. Triple kill. Ngapain? Headshot. nice. B point! Go. Ayah. Di sini dia. Di? Bomb has been planted. Nge-clutch. B point! Iya ya. Chain killer. Jangan jongkokin dia. Mission success. All right, let's move out. Lama aku nggak bacotin orang. Fire in the hole! Mana ini? Fire in the hole! Oh, Fire in the ngeri hole! kali itu loh. Dibunuh. Fire in the hole! Ya, Om Ted. Fire in the hole! Ya. oh, thank you, sir. Fire in the hole! Fire in the hole! Kayak berburu babi kita aja loh. Cari. Dua kali lewat. Gila loh. Gak kelihatan mana musuhnya. Kayak berburu babi loh. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! GP-nya tuh ada terus tuh GP. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Asli, Fire asli. in the hole! Fire in the hole! Wah, itu disulik. Fire in the hole! Kiri. Belakangnya deh. Fire in the hole! Dalam rumah cukup. Dalam. Balik pintu. Ini ya. Bomb has been planted. Ini dia. Ketemu kawan. Dia nih. Terbiasa. Ular kali. JP. Oh, wah, Red team mundur win. gak tuh? Beneran. Bisa bom pakai bom loh ini. Ini nih. Pakai
pakai robot pula dia lo. Wow, FC dia lo anjing. FC kok. FC. Ngeri. FC ngeri. Langsung use FC dia lo. Yende. Gak. Kakek. Aduh. FC dia lo, langsung lo, gila lo. Pegang HP, mental respon lo langsung cepet dia. Kamu switching. Aduh. Enggak sih. Ready nggak orang sebelah? Enggak, ready orang sebelah. Sakit gigiku ya. Hah? Sakit. Kumur garam. Garam tuh, air garam kumur. Okay, let's go. Ntar aja Oh, dia responnya. aku minum obat dulu. Headshot. Fire in the hole! Double kill. Fire in the hole! B point! Fire in the hole! Anjing, hit darah aku. Ayah ada darah. Nia Adan. Fire in the hole! Triple kill. Fire in the hole! Lari kemana kau? Mission success. All right, let's move Baby out. deal. Aku pin. Fire in the hole! 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 8 point! Ada. Fire in the hole! Ya, Ini. Jepin. Di mana dia? Jadi tangga. 8 point! Nice. Fire in the Lari ke hole! hujan. Wah. Udah bentuk Fire lagi in the tuh. hole! Helmet protection. Kenapa udah? Mission Anjay. success. Kayak bubur ada kayak kalian Om Ian didor sama Om Firman. kayak bubur babi loh. Berburu. Malah ada sama. Fire in the hole! Parah. Rame ular rame. Fire in the hole! Ada kena sendiri. Buset, rame Fire in banget. the hole! Fire in the hole! Gila di tol itu. Jaga ini. Jaga tol yang arah ke B. Fire in the hole! Oh, Di bawah. Wah, mana? Headshot. Mana dia? Yang di tol kok hilang ya? Iya, makanya udah masuk. Nggak salah. Hah? Kok hilang yang di tol? Iya kan? Ayah tadi nggak bunuh kan? Hilang yang di tol loh. Orang apa Iya, ya? iya tadi udah bunuh soalnya satu doang. Enggak, si kasihkan tuh kalau nggak salah di tol. Nah, di mana tuh? Jika. Mana tuh? Di set. Iya, ayah. Waduh, Nggak mati. 8 point! di set mau masang deh. Belum berdarah deh. Tunggu dia masang deh. Belum bunyi. Bomb has been planted. Bunyi. Ayo Odyssey. Astaga! Aduh. Headshot hoki kali dia lo. Hoki dia. Kita tengok si Ende. Indin. Iya. Hoki dia. Megan, Iya aku. Jaki, ayo semangat live-nya, jangan lupa istirahat. Oke Jaki, thank you. Bomb defused. Megan senjata terus dia.
Mission success. Gak mau ganti pisau dari kapok. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Di atas. Jipin ada. Gak nyampe laser Fire aku in the loh. hole! Gak nyampe laser aku. Fire in the hole! Anjing, pas kali bomnya. Bahaya. Nyampe. Fire in the hole! Kita lah ada satu. Total. Fire in the hole! Fire in the hole! Gantiin IND Waduh. di bawah. Ada jeep. Itu apa nih orang? Atau fire janda. Maju janda. Astaga, fire janda. Ya ampun. Astaga. Alamak. Ngapain dia coba? Mission Gege aku. fail. Okay, let's go. Awas lo. Flashline bebas. Salahin. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wih, jeepingnya rame pak. Jeep. Bibiran. Fire in the hole! Wah, ampun. Main pisau. Ada gak tuh? Ada tuh JP. Fire in the hole! Tidak ada bagusan. Lah, gak kena. Aduh. Anjay. Mission fail. Okay, let's go. Banding. Fire in the hole! Kalau Leslie itu pasti ke ini, ke tol. Waduh, JP-nya ada terus. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Gak mau HS dia anjing. Oh, Ojan Fire bawah. in the hole! Fire in the hole! Anjing, kena mulut baca aku. Kaget aku. Pakai dulu coba. Lorong A. Aduh. Bomb has been planted. Hajarnya, terusnya. Di anak. Depanmu satu. Nice, tamat. Ya ada. Oh bokong. Depanmu ya, kirimu. Datang. Weh. Sakit. Oh. Mission fail. Okay, let's go. Banding. Gak tolong. Fire in the hole! Susah nih kalau blue. Senapan trap. Fire in the hole! Wih, rame. Fire in the hole! Jika. Fire in the hole! Fire in the hole! Dan ya, teman-teman. Fire in the hole! Headshot. Help me, darah 20 nih. Ajat. Fire in the hole! Oke, dari bawah. Mission success. Okay, let's go. Canco. Bangke. Fire in the hole! Apa paling bawah? Hei, gendut, majulah. Fire in the hole! Fire in the hole! Gendut. Bundir. Ya. Aduh, JP-nya ada mulu. Wah, ampun HS enggak tuh. Fire in the hole! Ada nih ya. Fire in the hole!
Orang JP, orang JP. Fire in the hole! Fire in the hole! Tolong. Gak mau datang. Dia duluan ya. Kanan punya. Waduh, tumbal kiri kanan. Jahat tuh. Ya, mangawas lo. Lalu. Mati. Isi. Aduh, kata dia. Ore. Satu. Jadi maunya Jarang. semua orang itu. B point! Wah, gak dicampain pula dia lo ini. Astaga. B point! Depan mulu. Depan mulu. Di depan janda nih di base. Di base orang base. Nice. Mati dah. Gua suka. Mission success. All right, let's move out. Itu arah display itu selalu deh, selalu. Ocan. Fire in the hole! Biarin lah. Fire in the hole! Fire in Aku the yang hole! ngincer dia. Waduh. Fire in the hole! LPG melayang. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Markas satu. Wah, di markas Double kill. di atas, masih di atas tuh. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Anjir, hampir. Serbu. Nggak serbu dia. Kena perkosa. Mission success. Okay, let's go. Banyak udah Fire in the hole! yang responnya. Fire in the hole! Fire in the hole! Bener-bener B ngasih. point! Fire in the hole! B point! Di markas saya satu. Tawa. Masuk. B point! Pak bisa dihidupin lagi ya? Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Blue team win. Jongkoin kau anjing. Ya, oh ya, oh ya, oh ya, orang mampu. Nih. Beli robot sebelah cuman lo hero GND nih lo anjay. Mencintaimu. Tuh Om Queen nggak diundang di grup WA tanya Boleh? Ini lah, tanya nomor. sama WA. DS. Tanya WA itu berapa? Undang aja lah. Ku berharap engkau mengerti di hati ini. Jeng, 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 jeng. Hanya ada Pak Jokowi, anjay. Aha. Dia masih ke info. Gas terus. Dia ini pakai holo, pakai vest, cuman IND ini cuman nggak pakai topeng, dia kurang sakit. Iya, pancing. Gigi aku. Kumur-kumur garam dibilangin. Udah. Ambek garam di dapur itu loh, kumur-kumur. Umur-umur terus telan nih ya. Goblok. Anjas. Asli kalau langsung darah tinggi. Om Tin. Namanya tadi Firman. Firman namanya itu. Om Tin. Kemana?
Tuh. Kirim WA dulu DM. Udah, tak kirim dia ya. Kan Ayah yang bisa nge-add, Nia nggak bisa. Enggak, gini, kau undang ke grup, minta nomor WA-nya, habis itu kau buat di grup itu loh. Ini anggota baru, nanti diasisi oleh yang lain, admin yang lain. Coba lihat keluar deh satu orang, rame nggak? Betul. Takutku sepi saya per 8 jam setengah 1 ini. Coba aku cek. Wah sepi banget. Pantes. Sepi. Mau Pindah pindah server aja ya. Pindah pindah server tiga lah. aja. Public 3. Kayak aku bilang. Dua-duanya. Sini deh, sini. Join aneh. Neng kene. Mau pakai pistol aku ah. Ya enggak? Sini join sini. Ya enggak? Ayah ditanyain. Cek. Sini. Ayah. Join aja, sini join aja. Ayah. Sini ya. Oke. Om katanya belum, Ayah katanya belum di ACC. Masa? Coba. Aku mau lihat WA lu. Minggir, aku mau di bawah. Wow, ngopi di bawah nggak tuh? Anjay. Amiper tuker lah. Amiper. Temen itu temen Ray. Ini ya. Hipersek kah? Hiber sampai hiper. Tuh kayak Mana tadi yang hero yang kita tadi tuh? Anjay. Bingung ini dia. belum ayah terima. Mana? Aku nggak bisa nama temen lagi, harus hapus dulu satu orang. Kalau Nia mah nggak ada. Impitan. Mana mau dihapus ini? Duh malah lokasi kudu. Bang Chan kok belum B4 Bang Chan itu aku nih. Gak enak loh. Apa OA ini susah mau HS-in orangnya. Kenapa lah? Berarti udah naik lagi sarapnya, XP-nya. Gitu. Coba relogin Bang. Ah, biarin aja lah. Samsudin. Apa itu nama? Wangko enanan orang mampu setahu mencintaimu. Ku berharap udah nih. Udah ini. Nah di hati. Mana hero tadi? Salah pula. Hah? Au. Kabur di hero tadi. Cek sebentar tak. Dia Pesulap merah Samsudin. Wow, pesulap merah anjay. mana pesulap merah? Itu Samsudin. Ada Samsudin. Istilah kata. Oh, tenan. Udah. Oh. Udah Nia chat. Siapa? Om Anda. Yuk gas yuk. Mau map mana nih? Miton apa? Miton ya? Bebas ya. Bebas ya, bebas. Yuk. Pancingan doang itu. Yuk. Cung orang nulis. Kayaknya kena mental loh hero yang kita tadi itu. Kasihan. Dikatain mulu. Katain mulu dia. Ayo. Ya orang mampu. Cek. Mau moncing pula. Okay, let's go.
Di bom ayah ada. Fire in the hole! Ayah, Aduh, di mid. ayah, B point! Toilet, toilet. ayah, Helmet protection. ayah. Di wortel ada satu. B point! Bomb has been planted. Enemy spotted. Sakitnya. Bomb defused. Tembak aku ya. Kena bom. Di bom. Guys, Mission fail. sama Nikrama Cynthia. Fire in the hole! Musuh mereka ya. Gas. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Pun di situ dia enggak. Oh, ADM Yuitan itu yang zaman 2 itu WH om. Ayah. Iya sakit tuh yang jamun gue ya. Jamunya ya. Cheat kali ya. ADM Yuitan itu Iya. WH ayah. Bomb has been planted. Fire in the hole! Berarti. Fire in the Fire hole! in the hole! Ini kok pakai gas semua mereka. Ya ampun. Udah diffuse dia. Bomb defused. Mission failed. Parah banget, pen masa nggak ngeh. Okay, dia let's go. Ngecit itu. Fire in the hole! Helmet protection. Fire in the hole! Double kill. Bom air boleh nggak? Tarik. Gas aja. Boleh. Triple kill. Sakitnya, oi. Need backup! Fire in the hole! Mission Kan success. recoil loh senjata ini pakai itu. Okay, Bagus. let's go. Ngeri. Ora ono atine. Fire in the hole! Nggak kena Fire in the dia. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Ada hole! dua kan kiri. Fire Headshot. in the hole! Wow, hanya ini. Fire in the hole! Ngeri tuh pitnya. Ini ada M2. Fire in the hole! Repot yuk. Repot ini loh. Repot 4 kick. Repot 4 kick. Biar langsung DC aja. All right, let's move out. Goblok tuh. Protection. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Sakitnya. Wow, langsung gua headshot gak tuh? Oh. Aduh, goblok. Citer. Mission Hari-hari ngecit. fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Protection.
Sakitnya. Nggak mati dia mah. Fire in the hole! Fire in the hole! Dia ngendok dia. Fire in the hole! Liatin tembok. Oh, sakitnya. Oh, nembak. Nggak tahu dia. Repot aja, biar dia DC. Bomb has been planted. Aduh, kampret. Kalau Bomb defused. Mission fail. 15-1 nggak tuh? All right, let's move out. Gila. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Fire in the hole! Tahu dari mana aja deh. Fire in the hole! rasa sia-sia. Konfit. Anak haram satu itu. Mission success. All right, let's move out. Sector clear. Taking fire! Need assistance! Wih, mamam kau. Akan buka gitu semua. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Agak. Gimana gitu? Langsung dia kasih itu dia lo. Kita ini. B point! Bomb has been planted. As, FCT. Muter dia bisa ya. Jauh dia Mission muter. Dari NCT. success. All right, let's move out. Dari MCT. Anjay. Nice shot! Taking fire! Need assistance! Balik 3 enggak tuh orang. Fire in the hole! Fire in the hole! Helmet protection. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada tuh. Ini Ray ngapain kayak di atas gua dah, buset. Jet, bujet. Loh, nge-lag dia. TC. Oi, Bang Chandra. Oi, Bang Chan. AFK dia. Ya, tidur dia, tidur. Samsudin nggak tuh? Wah, pesulap merah ya. Suster merah. Okay, let's go. Nice shot!
Dagelan kadif propam namanya anjing. Negara Sampur lagi buat nama kadif propam lah itu. Wah, citra anjing ini. Incer aku deh, tat, iya. Fire in the hole! Fire in the hole! Abis cok. Wah. Pas bokong. Fire in the hole! Bokong mati. Fire in the hole! DM udah nunggu. Blue team win. Anjing. Mati 3 dia anak haram. Bang gila. Hah? Harus kabur deh. Bangsat. Susah. Berat. Nah ini ada. Cheater. Dia Ini ada sengaja IND. loh, lihat di dinding kan, kita lewat, terus nongol mati kita. Cheater emang, bangsat. Lah, datang lagi tuh si ND. Jangan lupa di subscribe ya, Rama Shinta. Oh iya nih, IND lagi nih sih. Oh, datang lagi Inde nih. Datang lagi dia. Anjay, nonton YouTube Ahmad ya dia. Dia bingung loh nyari room tadi loh. Kayak mana nyari room kayaknya. Iya, CCD. Wong kok mau ku ready nanti masuk loh cheater itu loh. Apa sih namanya ini kalau misalnya kalau udah play nggak bisa masuk orang? Join after start ya. Yuk. Nah, Join after start. Nah. Jadi nggak bisa dia masuk kalau udah ready kan? Ayo. Langsung. Nggak bisa kau masuk kalau udah ready. Kurang ajar loh. 1 pelor 2 pelor doang deh. HS gila. Gak ada halak. Wong kok kene kok dibanting-banting ke. Okay, let's go. Sampai di Sula Merah. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Mau jongkok nggak tuh? Jadi itu depan mid. Fire in the hole! Fire in the hole! Mantep. Orang A. Fire in the hole! Point! Udah masuk. Terjadi. Affirmative. Mission success. All right, let's move out. Ada lagi orang ready ya. Kalau Minum itu dia apa namanya? Kata flam ya? Sula Merah. Fire in the hole! 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 Speed point! Pintunya Protection. ditumbalin. Gue. Mission success. Okay, let's go. Iya gila keren dia. Anjay. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Makan tumpuk. Ayo maju. Fire in the Maju. hole! Di belakang pintu nih ya. Iya. Fire in the hole! Tereng
Ini darah nih. Tuh darah tuh. Wih, thank you. Kasih makan. Udah apa? Nice. Bisa-bisanya memasang bom ya. Mission success. All right, let's move out. Sudin. Fire in the hole! Kapan ya? Di mana ada nggak terus? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Dapat. Lumayan. Fire in the hole! Kena perkosa dia Ojan. Mission success. Parah. Okay, let's go. Pusing sini aja nonton itu aku gak bisa masuk apa anjing. Ngurus tuh dia. Fire in the hole! Fire in the hole! 8 point! Fire in the hole! Siapa sih? Fire in the hole! Fire in the Uset hole! 5 Juni ya. Uset 5 Juni. Fire in the hole! Orang ada. Fire in the hole! Oke. 8 point! Fire in the hole! Aduh, mentok. Udah bisa. Kalau nggak ada. Kemana dia? Oke, B kayaknya. point! Lah kemana dah? Ya ngumpet di mid ini kayaknya dah. Oh, di base-nya enggak? Coba cek Guys, ada juga. Dekat tengah sampah ada enggak? Oh iya Ini nih. benar. Di truk. Fire in the hole! Punyaku. Ya, berdarah dia. Percuma ada berdarah mati juga. Anjay. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjing. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Udah semua dia. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Harapin. Fire in the hole! Fire in the hole! Karena flashback kau sama ini, sama Yende nih. Astaga, ada flashback sama Yende kau. Ujung. Udin sakit. Nice. Lagi. Depan. Oke dia. Dua dapat dia. Mission Kena flashback failed. sama Flashbacking Yende. mulu nih sama si Ojan nih. Parah banget. All right, Enggak, let's move out. Yende. 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 Kocak banget dia anjing. Fire in the hole! 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 Somet. Gak ada yang maju tolong. Fire in the hole! Headshot. Sakitnya. Fire in the hole! Ini yang maju nih ya. Astaga. Fire in the hole! Fire in the hole! Yang dari B-nya maju cepet. Fire in the hole! Pas bom. Deket. Ambil kepala 3 darah kau. Apa teh? Cing. Tungguin dong. Aduh, kayak Kevlar kau. Mission fail. Oh, bomnya sisain. Oke, Bomnya let's go. sisain dari sana. Fire in the Ya, hole! habisin semua bomnya. Sakit Fire in the kan. hole! Fire in the hole! Aku anjing kaget. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Itu di tembok.
Dibok. Oh, ambil. Boleh lah nih ya. Headshot gak tuh? Fire in the hole! Ujung lagi. Ini si ini nih. Astaga. Fire in the hole! Tinggal datang. Ujung tembok. Bomb Oh, has di been bang, planted. B. Pasang di B gak dia? Frustasi Oke sekali di dia. di B. Oh, nggak ada. Ini deh. Bahdol, server berapa bang? Bahdol 1320. Bomb Jadi defused. server 3, room 30. Room 20. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Goblok ini. Udah galan ini. Si Ojon kurang ajar Ojon. Dia rupanya flashbang. Bundir gak tuh orang? Fire in the hole! Bomb Susah has been sih. planted. Fire in the B point! Masuk mana dia? Ya ampun masuk. B point! Cepet banget. Dia masang B loh. Ayo. Fire in the Wah, hole! cepet banget masuknya. Cerdas semua ya. Fire in the hole! Ini nih. Udin ini. Aduh. Pegang Dimit. gas. Ngeri banget lu. Cover me. Di depan kau ada tuh kan. Gonia. Pinjam ya, ini mu ya. Bener. WP mu ya. Aja pinjam WP mu ya. Bomb exploded. Pinjam WP mu. Pantekin aja situ. Mission fail. Pinjam. Ini nyangkut enggak. Ini patungin. Iya jadi manakin. Wong kok kene ke dibanding ke. Fire in the hole! Fire in the hole! Parah banget. Fire in the hole! Aduh. Kagak aku masih pegang no. IND itu si IND. Hero-nya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, udah ketebak ada di situ. Udah ketebak ada di situ. Coba si ini kebanyakan netral anjing banget. Iya kan. Goblok. Oh, alah. Wah, mati. Nembak apa Oh, dan nembak. Nembaknya diem ya. Astaga, goblok. Mission fail. Si baginya, aduh, gak kena dia, Bah. Okay, let's go. Capek. Ini sama Yendin. Helmet protection. Waduh. Gak mati pula aku lagi. Ben udah masuk nih Ben. Fire in the hole! Yuk maju. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ada untungnya di situ. Fire in the hole! Wow. Arabi. Arabi, cepet. Fire in the hole! Atas. Ajarnya. Bawa nih, bawa. Langsung. Ke B dia. Langsung udah lari ke B. B point! Hit itu. Rotasi nih ke A. Awas ya, lihat kiri kanan. A point! Lihat kiri kanan. Bomb has been planted. Cepet. A point! Hajarnya. Mid. Di mid, cepet ya, di mid ya. Midnya. Di midnya. Mid. Dia dapet. Bomb defused. Blue team win. Gembel. Dapet gak tuh? Anjay. Dapet. Udahan dulu lah. Hah? Ya aku udahan dulu ya. Udahan dulu. Kemana? Tidur. Walah, cepet kali. Las yuk. Oh.
Capek ngantuk. Wong kok kene kok dipanting-panting ke. Pamit dulu Bang Chan. Assalamualaikum. Salam. Kita map apa lagi nih yang belum nih? CP host. Saing ke. Yo mesti kalah. Ya ora. Oh izin ya om, apa ini? Ya mana nih? Aku ngeri loh, dia mau kick aja apa ya? Cheat anti takutnya ya. M plus aja. Iya main M plus aja. Takut aku. Bukannya apa-apa ya. Ayam minus 1 itu toxic. Hah? Minus 1 itu toxic. Kick aja lah. Nggak berani aku diamond nih. Ubah judul aja lah M++. Orang mampu sapu tahu mencintaimu. Salah kick aku, sorry dagelan. Ku berharap engkau di kick. Oh, Bahdol ini diamond. Ya udah ya wes. Kau kasih tahu lah kau yang mana. Caramu aku takut tadi ketemu diamond cheater kami tadi. 25 mati berapa dia tadi? 20-an ya anjing. Kayak Elon dipanggil Om Gini. Apa? Balasnya apa hero cacat lah gitu. Hero flashbang bilang. Hero flashbang enggak itu? Anjay. Oh tenang. Anjay, hero flashbang deh. Anu apa om tukang flashbang? Anu apa om? Anjay. Ojo nesu. Nggak mau aku diamond. Parah apa-apa. Sudah kata. Orang mampu. Yang mana sih tadi? Yang Bahdol ini? Bahdol yang mana Bahdol? Yang EX kayak apa yang mana tadi? Ente kadang-kadang pancingan dulu ya. Biar rame. Pancingan. Oh itu X itu ya udah wes sorry. Ngomong dong. Bang, aku yang ini, yang EX, EKS tuh loh, jadi nggak di-kick. Sorry boy. Aku kurang pintar loh main kotok-kotok ini. Oh, orang enak kali HS terus ya, HS Iya. HS ya. Enak deh 77. Nggak bisa aku loh, banyak loh 30 hari, 30, 33, banyak. Hanya ayah. Nggak pernah aku pakai. Coba lah kemarin ada T77 permanen ya, nggak enak ya. Ini Chris kayak Nia ini, mana ya Chris kau tadinya? Peluru dikit. Iya, ini si paling sultan. Oh, permanen dia, punya senjata permanen dia loh sudah. Iya, senjata permanen. Senjata sultan itu. Itu ya. Apa namanya karakternya juga yang permanen itu? Permanen. Kalung emasnya gede lah. Kau lihat nggak kalung emas dia tuh? 5 kilo kalung emasnya itu. Anjay. Yang penting nggak nge-cheat ya. KS boleh, Diamond boleh masuk tapi jangan nge-cheat. Kayak tadi ada yang nge-cheat. Siapa namanya tadi? Iya, DM. Samsudin geser dia. Lupa aku matiin tim balance saya, sorry. Skandal. Aku baru tahu gas terus ini tau. Siapa ini Gabriele. Gabriele. Minus 171 ini banyak bacot. Yang mana sih? Oh, minus 171. Maaf apa tadi save host ya? Belum ya? Save host. Mana belum rame.
Tunggu deh. Ready konya, biar orang banyak ready. Tapi jangan ready satu orang, biar rame baru kubah nanti ke sampai Jose. ACC friend IND, mana bisa ACC friend ini penuh. Aku nggak mau ACC yang CCD. Waduh. Enggak, berarti berlanjut dia. ACC friend whisper nggak dia? Anjay. Oh, ulang bilangnya, ACC ulang bilangnya sama dia. Oh, udah. Oh, ada Duyung. Mana Duyung? Udah terkenal kali nih Duyung nih ya. Kalau orang bilangnya Iya. Duyung ya kan. Oke. Telah jadi jelek kliennya karena nge-cheat itu ya. Bodoh ya. Iya. Kalau nggak nge-cheat, ngerusuh di expert. Iya. Mm-mm. CM gak tegas. Udah berantakan itu dah. Kalau reload hari ini dapat bonus nggak sih? Dapat absen harian itu nggak? Iya kayaknya deh. Soalnya udah ganti ini kan. Udah ya. Enggak, ini last day, tanggal 29. Terakhir ini. Iya, terakhir Iya. nih. Poin kan. Oh iya, dapetin besok doang terakhir. MT ya. Oh, dapat poin nih terakhir kalian ya. Mm-mm. Aku banyak yang telat loh. Tapi Oh. Quick dapat lumayan lah. Aku mengincar Iya, Quick itu doang. Iya betul. Kok Quick itu mahal 7 hari berapa sih 7 hari di sini? 7 hari Quick oh, 50.000. Anjay. Lumayan kan gratis kan. Sepi loh, nggak ada masuk loh. Ngeri-ngeri pula musuhnya nih loh. Enggak. Loh, gara-gara aku. Masa? Ih, orang kasih caranya baru 2 hari yang lalu, ngaco. Ya Ian baru 2 hari di absen. PA anjir. Parah banget ya. PA enggak. Udah kekitak malah. Pakai AWP belajar. Pakai AWP poin aja. Enak sekarang ya Citek ada jual poin ya enggak? Iya. Kok nggak ada yang masuk ya? Tahu sepi banget. Enggak lah, level 3 nggak sepi loh. Kalau tadi kan wajar 8 tadi kan. Iya, nggak ada yang mau join. Takut ada ini kali loh, ada si IND ini. Iya ngeri. Iya ada hero ya. Ada hero serem. Hero CCD. Anjay. Ngeselin banget. Ngeselin banget sini ya nih. Anjay ya, nggak dibilang ngeselin ya. Aja ribut ya. Belum tahu dia. Ini Nia sebagai apa nih juru bicara Katana? Oh jadi jubir. Udah Luke Spill pada mapnya. Oh ganti Downton deh. Siapa tahu orang bosan Luke Spill ya. Banyak yang maco. Iya kan Om nggak DS katanya. Dia nggak ngerti DS. Gede. Aduh, CCD. Iya nggak apa-apa DS HP, nggak apa-apa DS HP. DS lah HP ya. Gak ngerti dia nyak. Bentar matiin PC katanya. Oh, matiin PC udah nih. Anjay. PC siapa Om bilang? Sok ganteng kali bilang kayak gitu nyak. Ya. Anjas. Pakai S tuh belakangnya. DS. Ya orang mampu na 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 mencintaimu, ku berharap engkau mengerti di hati. Oh IND ini cewek. Siapa? IND ini Otsai. Enggak, Cewek cowok, oh cowok. itu cewek betitit. Betitit nggak tuh? Anjay.
Om izin Om Lux saja Om katanya. Oke, boleh Lux. Oh, Miwo 4671. Hampir sama loh ya, ID-mu sama punya Ayah ya. Ayah kalau nggak salah 4671 juga kalau nggak salah. Coba ya. Oh, salah 5667. 5667. Wong kok kene kok di mana nih, gak ada yang masuk nih, oi. Coba redein aja ya, pura-pura ya. Gak ada juga yang ngerede loh. Wah, ada loh, gak mau rede mereka nih. Anjay. Panah katanya. Oh, matiin ya. Ada panah nanti ya, bahaya ya. Ya, matiin aja pistol. FNR. Oh, mereka nggak mau ready karena takut ada panah. Masih juga nggak mau ready, anjir. Dah ready lah. Lama. Ngantuk aing. 2 lawan 7. Ku berharap nggak ada DS, nggak tahu DS itu si Indi. Biarin lah, CCD juga, anjay. Nggak, dididik biar jago. Agak bisa jago ini orang. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Ya. Lumayan dapat AWP 1. Kamu naik dulu aja, nanti aku Mission success. di net. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, kepalanya keras banget. Lewat pula dia loh. Fire in the hole! Fire in the hole! Ngeri aku. Berapa sih musuhnya? Cuma 1. Anjir. Fire in the hole! Sabarnya. Masuknya. Anjing. Helmet protection. Aku Mission nggak pakai failed. makro, aku udah susah. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Go, go, go! Headshot. Mati bencana lah kau. Headshot. Nggak pakai makro, aku Mission bisa, Om. success. Okay, let's go. Fire in the hole!
Asbum. Asbum. Fire in the hole! Asbum. Aku pula kena. Fire in the hole! Nah. Thank you. Anjing kena spam bom. Fire in the hole! Roto negoro neng kene neng kono aku rapopo. Mission Di- success. Gila. Okay, let's go. Matinya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Spam nih, spam. Spam. Tuh kan. Terus spam. Fire in the Fire in hole! the hole! Oh itu. Fire in the hole! Go. Fire in the hole! Astaga. Bomb Astaga. has been planted. Nembak apa aing? Fire in the hole! Goblok. Di JK. Apa sih SC? Kok jadi JK? Enemy spotted. Double kill. Gak kayak kill susah. Mission success. Oi, naon? Okay, let's go. Ada Elon. Fire in the hole! CCD itu, ya. Fire in the hole! Ajakin ya. Sumpah aku baru ini main. Gimana aku mau jago? CCD bilangnya. Fire in the hole! Buang aja pangkat hero-nya bilangnya. Fire in the hole! Iya, caranya Wow, mantap betul. baru main. Apa? Ya udah. Fire in the hole! CCD bilangnya. Ya udah pakai aja nggak apa-apa. Kalau mau pakai aja. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, Di sini kalau yang kurang cash bilang aja sama ayah Elon ya. Anjay. Iya, turun dulu jadinya tuh lah. Wah ampun, kena lompat dari SC nggak tuh? Bangke. Ya, ini soalnya kayak gitu. Nggak fokus main. Ah, CCD bilangnya, nggak, udah, nggak aja. Oh, flashbangin orang bilangnya, nggak ya? Keting, keting nggak tuh? Anjay. Enggak, aku beli mouse dulu nanti. Oh. Kasih tau Nyak, bos mau apanya? Dia jualan di Opera. Nyuruh beli mouse. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Apa nih ya? Fire in the hole! Aku ya belum maju. Di mana Fire nih in the ada? hole! No, udah di XD. Iya, bandel kan sini ya. Fire in Ini the hole! nggak jelas. Fire in the hole! Aduh, ada pula di dalam dia. Fire in the hole! Ow. Fire in the hole! Fire in the hole! Enak ya bisa masang darah. Aku nggak pernah dari dulu aku beli cash. Karena ngikuti ayah Elon nih. Lucuan nih ya, sini pengen cubit ginjalnya. A point! Affirmative! Jangan, nanti baper. Mau kill kita. Ih, nggak mau dipasang, bangsat nih. Mau kill. Sekali. point. Senyum nih. Gila-gila ngekill semua tae. DC dia. Bomb has been planted. Sini nih, tengok nih, nih. Ada. Error. Di bawah. Protection. Ini. Ada. Dimit. Gak kena, aku bisa. Aduh.
Mission Nggak jelas juga success. ini. Ayelon. Ada kok. Alright, let's move out. Pakai AWP aku. Kau lihat dulu. Bukan pakai kau pakai dual masih minus astaganya. Apa nih kok? 15-1 nih, enggak sih. Fire in the hole! Gini. Fire in the hole! Kena bom. Kena bom gas gak segede. Astaga. Aduh, Udin itu Udin. Parah banget Udin. Wah, udah berapa puluh tahun selama ini. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ada tuh. Ayelon dicariin loh. Astaga, ada di situ dia. Fire in the hole! Ini kaget aja. Iya. Kita jaga awas. Sini mainnya. Aku jaga bokong. Ada bokong. Oh, ternyata. Ini udah paling serius ya nih. A point! Ayo, pasang lah. Aku jaga BC di Bomb has been planted. sini dia, dalam BC ini dia. Lompatlah kau. Tuh, dua tuh. Senjata apa yang dipakai siapa? Enemy spotted! Helmet protection. Ambil senjata aku full lah dia lah. Itu Okay, let's go. gila gak ngekill dia nya. Ejeknya. Masa dibawa kau? Fire in the hole! Namanya nih 8 tahun ya main ini. Beban ya, belakangnya. Fire in the hole! Wow. Fire in the hole! Tapi bomnya. Fire in the hole! Fire in the Gimana hole! mainin lama-lama? Mia jangan nakal ya. Fire in Nanti the papa hole! marah loh. Fire in the hole! Alah. Fire in the hole! Headshot. Ayelon kapan ke Jakarta? Sibuk aku. Biar kita ke Bandung. Apa lagi tuh ngisi-ngisi dada? Chain headshot. Oh. Chain headshot. Red team win. Tiga-tiganya pecah kepala deh. Oke, thank you semuanya. Kemana? Duluan. Mau tidur om, ngantuk om. Ini kayak mananya? Ininya beban ini kayaknya yang IND ini ya. Ngekil ya, mamaluin aja ya. Thank you semuanya Ya, duluan. lanjut. Iya. Nggak, aku mau join klan dulu, cepat. CN lah kau, beli cash. Nanti lah, Nggak baru bisa. sekali main, udah disuruh CN. Kayak mana lah bapak ini? Harus CN, nggak boleh. Percuma lah. Kecuali jago ya enggaknya. Enggak, percuma CS-nya CM. Aku keluar klan nih. Undang cepat. Enggak lah. Enggak. Enggak jagonya ya, enggak usahnya. Kan. Baru sekali kasih seminggu lah untuk Anjir. Oke, Ya. aku keluar Kick, klan. kick, Ini klan kick yang pakai gas bang rusuh. Siapa pakai gas? Yang mana pakai gas klannya tadi? busuk ini. Pak Ayelon. Enggak, ini dulu CN dulu nya bilang suruh dia beli cash nya. Enggak usah, daripada CN bagus ngasih makan ini ya. Ciu, hero bolang. Siapa kutumbuk si mata ini nanti ke sini. Hero bolang dia bilang. Hero bolang. Ayo, re. Ya. Bosen aku. Kenapa bosan? Bok ngecek dia. Ada Bosan. gitu. Game yang nggak bikin bosen. Waduh. Kill banyak lah biar nggak bosan. Kau ini. Aku baru sekali nih main. Oh enggak lah. Mana sekali main. Bohong aja.
Baru ini aku main. Bisulan. Anjay. Nia kok nakal ya, minta dicubit ya. Wong kok kene kok dibanding-bandingke. Alright, let's move out. Yuk, SC kita. Ya lama kali majukan terus. Biar kemana ya bol. Fire in the hole! Mati yo. Tarik dengan tujuan gitu. Oh, Dari Fire becek in the ya. hole. Anjing nih. Fire in the hole! Aku nggak pakai headset. Main fun aja. Nggak mati nggak tuh. Fire in the hole! Wah, lalu itu nembaknya nggak pandai. One hit dia dulu, astaga. Nggak sakit kali katanya. Salah titel itu. Itu kita itu satu hit loh. Itu tidak sakit. Fire in the hole! Ini satu lagi Mana dia? story itu. Habis pula peluru air. Fire in the hole! Fire in the hole! Bacanya. Wah, kena bacok dia. Bacok ya. Mission Kena success. kambing deh. Alright, let's move out. Kena kambing gak tuh. Wong kok kene kok dibanding ke. Fire in the hole! Waduh. Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh, Fire in the hole! wow. King goblok di flashbacknya pula loh. Emang gak dasar King gak ada otak. Fire in the hole! Orang mau maju flashbanginnya pula. Nggak usah maju-maju, sok-sokan. Orang AWC maju. Anjing. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Sama ya kita. Go, go, Iya. go! Apa nih ya? Kok kabur semua musuhnya? Kenapa? Dapat Fire in the ah, hole. Jaksel. Banyak tanya tampolnya bocah nih lama-lama. Sama dong, Jakarta tuh. Aku belum kita. Aduh! Helmet protection. Aduh. Oh, bisa nggak kena nggak tuh? Oke. Lu di mana nih ya? Kok bisa main di sini? Oh, banyak main-main ya nih anak lama-lama. Mission failed. Okay, let's go. Keduanya boleh-boleh kan? Anjay. Oh, sakit. Fire in the hole! Enggak, loh. Gedek bang. Fire in the hole! Kok malah Berani berhenti tuh, bomnya? Fire in the hole! Nggak berani orang itu maju, nggak ada Mana way-nya. Fire in the hole! Nggak ada way-nya. Fire in the hole! Nyatanya nggak bisa diambil loh. Anjay. Ngapain? Fire in the hole! Hei, nggak sampah nggak sampah lagi. Dia makan deh. Baik. Kabur ya? Main lah lagi. Main lagi nih aku Mission Jaksel. success. Okay, let's go. Oke. Siapa yang ngajak? Oh, bahaya dia lagi. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya jangan nakal adik ya. Fire in the hole!
Bom apa nih sih? Tabung gas Fire lempar in the mati. hole! Ada. Fire in the Pakai hole! koin bisa tuh. Fire in the hole! Pernah aku seumur hidup pakai bom dulu. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Lari lah, orangnya lari semua. Oh DC bodoh. Ini masih ada nih. Masih ada di sini anjing. Iya masih ada. Gak usah. Bolang aja aku. Bolang. Enggak apa-apa, yang penting sama Nia aja. Anjing gak kena tuh Baco. Anjing gak kena. Mission success. Aduh. Okay, let's go. Emang sialan. Gak kena gak tuh. Majulah, apa di sini ya, maju tuh, kan itu, oke. Iya, bisa Goblok di PSP nggak tuh? Fire in the hole! Kita kan main pantun yang hari ini. Gak kena gak tuh? Protection. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Mati gue nih. Wah, kalau itu lagi tim gegana ini yang lempar. Fire in the hole! Tarik. Bang Ciko, Mission mouse yang bagus apa bang? success. Hah? Terus All series right, lah. let's move out. Oh, skill series yang kecil itu apa namanya? Lupa. Banyak. Skill series yang kecil itu. Fire in the hole! Sakitnya. Fire in the hole! Nih kau. Fire in the hole! Apalah petik-petik darah ini. Fire in the hole! Fire in the hole! Oh pakai topeng. Kalau kau nggak pakai topeng, cuma kau pakai topeng. Kepalamu Fire cepat in the hole! cepat apa? Oh, pakai topengnya dia habis ini pakai topeng lah. Pakai topeng, pakai quick reload. Lagi. Anjay. Hancur. kena ini dia. Anjay. Enggak, itu yang paling bawah. Aduh, bikin sakit mata aja, aduh. Sabar. Kau lihat ini. Sabar. Nia nanti main-main aja sama Om ya. Tapi ini jangan. Iya. Mana tahu akun Om bisa Nia Jo Kiki. Dosanya akun CCD-nya. Akun bagus, orang yang CCD. Anjay, kena bacot dia. Oh, ya. Mission fail. Di sendiri Okay, let's go. Ayo majuin bang, majuin. Fire in the hole! Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Apa aku tinggal? Oh, bagus. Satu lagi. Darah aku tinggal 13. Iya. Astaga, pula. Fire in the hole! Ini kau pakai pungkas. Fire in the hole! Fire in the hole! Hah? Dia aja lu. Fire in the Oh, hole! ini. Wah, dapet dia.
Nia tinggal di mana rupanya Nia? Enemy spotted. Jakbar. Hah? Cengkareng Timur. Jakbar. Cengkar. Kan nggak cuma itu doang, Pak. Aku kemarin di CP. Di Pak apa sentral? Aku bilang rumah adik-adikku yang di sini. Ya nanti Nia main di komputer Om aja. Ya nanti aku banding-banding ya kalau ngelag ya. Janganlah nanti congkel biji mata Nia nanti kalau Om gemes. Kalau Om Kemana dia? Udah kabur ya? A point. bilang biar enggak Di B. A point. Bomb has been planted. B. Aku nggak pakai headset jadi susah. B point. Iya. Dia pakai speaker ini pun. Speaker keyboard. Bomb defused. Aduh, Hati ini. jangan nyanyi Mission lah, tolonglah, success. jangan nyanyi lah, masih Alright, let's masih move dibawa. out. Kalau masih dibawa ini tolonglah, Pak Ngaji. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Pak Nobi masih dibawa ini. Enggak. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Nah, itu ya, udah, maju Headshot. lah. Fire in the hole. Maju. Chain headshot. Fire in the hole. Fire in the hole. Dan aku dulu di Garena, wih berapa biji itu bang? Kena LCTT. M14 ya? Bomnya itu. Munciku. Hah? Tidak, M14. kompas namanya. Poin. Astaga. Ini poin banyak, 74 juta, nggak habis-habis Iya, dia. beli pakai poin bom gas itu. Mission success. Kau pakai diamond? Alright, let's move out. Fire in the hole. 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 Oke doang. DLC-nya loh. Hati air. Fire in the hole. Go, go, Aduh, go. ayo. Maju. Ayo Nia, ayo. Om duluan nih, yuk. Fire in Nggak the apa-apa, hole. Om mati. Fire in the hole. Sakitnya. Fire in the hole. Bomnya. Sampai. Kita lihat mata. Mati dong. Mati Rusia. Berapa orang yang di Discord bang? Bomb has been planted. Pas lah. Papa, mama sama 2 anak-anak. Kan pas Mission aja. fail. Okay, let's go. Enggak. Fire in the hole. 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 Oh, monyet ini bom apa sih?
Headshot. Aduh, jongkok dia. Fire in the hole! Banyak kali bom ya. Iya, langsung yang gendok Fire in the hole! semua. Tekan W bos, ya kan? Biar panas. Sampai kamu lah. Mati dong. Kalau kita ngedet malah kita yang ngeras. Baik. Kena LC dia. Endless love ini. Menang FC doang dia. Apa menang. Enggak ada LC mati dia. Kapan turnamen bang? Oh, masih. Kau mau turnamen kau kayak mana? Mau turnamen kau? Dah lah. Enggak, aku nggak mau ikut. Aku jadi ini aja, Anjay. support Nah, ada tuh dekat pasang dia. kiri. Bomb has been planted. Yo. Okay. Dari BC bang. Oke nih, kok dibanding ke main Jawa aja lah. Fire in the hole! Bomnya mana-mana. Fire in the hole! Headshot. Jadi gini. Tuh, BC. Fire in the hole! That's pingnya. Aduh, kena aing. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, sebelah Fire in kiri. the hole! Kesuan. Dan Fire in the hole! mobil. Mati yo. Blue team win. Aduh, apa lagi nih? Jelaskan, save hostnya belum nah. DT. Udah tadi kau ini. Ini lah belum. Oke. Sekarang ganti ini dulu. Wong disbanding ke ora eneng. Orang ini. Gak ada yang mau loh kalau yang lain ini loh. Ini aja mereka nih. Ya. Nah, itu baru betul. Kok dipanggil jawab, bukan typing, ngechat. Ayah on off jam berapa? Ini yang ngantuk. Ayo. Bo. Toilet dia. Ada aku off aja. Dadah. Ih, nakal. Anak kecil. Nakal anak kecil. Sepi ya, langsung takut ya. Nia, si Nia main di rumah. Kok Ayah Elon kan di rumah. Warnet dia. Di warnet. Emang nggak dimarahi? Ngapain harus dimarahin orangnya aja. Ayo. Jadi orang deket aja. Apa? Iya. Dia kan dikepilih. Dia mau marahin. Ya udah sini tinggal sama Om. Rumah yang deket ini mah yang mau diambil ini. Oh, Sini room 6. Mana ini? berhasil untuk room. Pegang aja remnya lah, pegang aja remnya. Pegang aja. Berarti si Nia ini paket malam ya? Ya terpaksa tadi. Gara-gara nunggu adik. Oke, kali talking. Pulang. Ya udah jangan nakal ya, adik itu ya. Aku lagi main COC. Ya. Apa
POC permainan tahun berapa? Server 1 aja bang, udah sepi loh. Ya ampun, saya dipanggil. Nah ini dekat ini, lumayan bagus rumahnya. Maklum lah, namanya udah lanjut usia, agak kurang dengar ya. CND mau masuk kan? CN dulu om. Gak usah masuk apa-apa. Udah aku di sini aja. Di sini aja. Aku gini aja, yang penting dekat sama Nia aja udah. Seperti itu. Mm-mm. Rame sebelah, cepet kali ramenya, anjay. Nanti ubah save house aja yuk, bosan ini, beli spill terus. Apa bang? Peganglah. Pegang aja Apa? ramenya. Aja apa dulu? Ubah Apa judulnya? save house. Judulnya Ayah Bosan, Elon bosan, Ganteng. Gak usah ada judul, aku bentar lagi off juga kok YouTube-nya. Readyin semua, Judulnya- ubah save house gitu. Judulnya Ayang Nia. Judulnya. Ih, sakit. Sini lagi. Kok aku di sebelah ini? Gak ada. Nggak ada juga kamu di situ PA. Iya, tunggu cek dulu. Itu hero nggak geser. Ayang jangan nakal ya. Ayang siapa tuh? Bomnya. Satu clan mereka loh, Kau- keren. Gak usah pakai bom lah bang, sakit kepala lu, bom. Pakai aja lah, kamparatus saja, kamparatus. K400 nggak apa-apa. Ini bomnya tabung gas pula jadikan bom. Wah aja dah. Amita. Mana Amita? Iya, Apa? jangan jauh-jauh ya, dekat aja. Pantes lah, Ayah Elon nggak ini. Ininya, tulisannya. Pantes lah Ayah Elon nggak main Bigo lagi, rupanya main ini ya. Nakal Ayah Elon ya. Oke mas, mantap. Oh mas. All right, let's move out. Fire in the hole! Planning tidur. Fire in the hole! 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 Jadi itulah jantung sama kerang. Bomb has been protection. Bukan kerang dadar, kerang hijau aja. Apa Jess? Jess ular. Mana aja cak? Bomb defused. Kira kau udah nikah cak? Mission fail. Siapa sih yang lagi nonton ah? Okay, let's go. Go, go, go! Kau di ini, kau masuk di band musik. Fire in the hole! Fire in the Ini jangan hole! nakal ya. Oh, pakai lah. Fire in the hole!
Ya. Fire in the Jangan hole! apa ya. Sakitnya. Astaga, nggak mati dia. Padahal Katanya itu masuk DPO. Sakit kali pelurunya loh. Aku tahu mana ada. Lo dapet loh. Enemy spotted! Negara sini ya. Headshot. Duh. Pas pula dia. Satu lagi. Ini. Satu lagi. Pasang aja. Mid. JKA. Depan mau pas. JKB salah, JKA pula. Oh iya sama dia ya. All right, let's move out. Kerjaannya, jatuh ya. Fire in the hole! Go, go, go! Fire in the hole! 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 Headshot. Gak kena. Ih anjing. Fire in the hole! oh di sini. Gun. Fire in the hole! Fire in the hole! JKA 1. Oh yeah! Kan ada Anjing. ini cantik loh. Mission fail. Okay, let's go. Kalau lu pernah tengok mukanya sih kalau dilihat si cantik ya sini. Kena Fire in the loh. hole! Fire in the hole! Ya. Oh, penting. Fire in the hole! Fire in the hole! Ya Fire in the hole! bisa HS gak tuh? Fire in the hole! Fire in the hole! Orang di piramid. Bomb has been planted. Bom udah di B. Nah, bokong semua loh. Go, go, go! Sakit kali ya. Sakit dualnya ya. Fire in the hole! Ai. Bomb defused. Nggak sehat kayaknya. Aduh. Mission fail. Sakit loh pelornya loh. Okay, let's go. Tegun nih kan. Bang, sakit. Ngintip. Fire in the hole! Allah. Fire in the Ya. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Dalam. Ih, nggak mati. Sakit Fire in kali the ya. hole! Go, go, go! Kok sakit-sakit ya dua. Kalau sampai etis ya mereka tuh. Lebih sakit ditinggalinnya, Bang. Fire in the hole! Ya ampun, bom bunuh diri nggak tuh? Ketahuan lah kau kayak medik, oi. Ya ampun ya orang. Sakit leh. Dualnya ya? Mission fail. All right, let's move out. Fire in the hole! Pakai topeng lah, boleh kan? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, Fire in the hole!
Ya, aku nyari yang pengalaman. Sakit ya. Reload dulu aku. Mission failed. Great point. Gila, minus semua. Fire in the hole! 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 Dia jangan tinggal dulu. Fire in the hole! Fire in the hole! Double Great kill. point. Go, go, go! Sakit. Bomb has been planted. Fire in the hole! Bomb defused. Blue team win. Kill polos sih mereka ini. Apa dia? Abang kuat deh gitu ya. Bro, polos. Ngerti. Holo, ya holo. Katanya lagi masih mikir, Cok, main sama anak kecil tuh kayak apa? Iya nih ya, off ya, dadah. Kemana? Off, pulang. Yuk, lanjut. Yuk, Raiden. Pulang. Pulang dia. Udah jam 2. Grab atau nek grab. Coba kau kirim kali aja Jess do ya. Kau ngeprank ojol aja Jess. Apa? All right, let's move out. Kok kayak apa? Iya. Oh ya. Fire in the hole! Ojolnya di ewe Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh jadi gitu ya bang, full case kalau nggak pakai token nggak ngaruh ya? Shit parah tuh di kota. Headshot. Iya banyak ya. Iya sama di Jakarta Selatan tuh di Tebet tuh banyak tuh. Tapi kan di Batam ini sih kanan. Dia Double kill. saya sebenarnya kenal sama orang kan. Sebenarnya sih mereka kenal kan. Ada yang benar jadi ada yang beneran gitu. Iya serius. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Speed point! Speed point! Speed point! Bomb has been planted. Headshot. Protection. Double kill. Balik itu kanan dong. Triple kill. Ya anak kecil awas diculik. Siapa? Usaha es gak aku. Ayah Elon on kamera lah ayah Elon. Mission Ring fail. dulu. Gak bisa on kamera. All right, let's move out. Masa nggak bisa? Gak bisa ya. Fire in the hole! Oh, Fire in the hole! 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 Udah masuk. Fire in the dua, hole! tiga. Apa nih ya? Bomb has been planted. Enemy spotted. Nggak bisa.
Mission failed. Dia lagi bikin cerita aja deh. All right, let's move out. Sensornya. Ini kan. Fire in the hole! 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 Salah. Kalian nih. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Dan nggak bahan apa. B point! Iya. Hey, bomb has been planted. Yang masih gila tiap hari. Udah dapat. Lagi. Jadi sibuk ya. Tadi anak setan tuh. Puas. Helmet protection. Kena kroyok nggak tuh? Orang ke A dia nggak ada di Mission A. fail. Okay, let's go. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! 8 Fire point! in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Go, go, go! Ini udah masuk dong. Headshot. Eight point! Wih, rata semua dong. Gila. Okay, let's Ini go. semua loh. Samsudin IND mananya? Fire in the hole! 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 Headshot. Fire in the hole. Fire in the hole! Nice shot. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Headshot. Orang aking. Iya baik loh. Jauh kali kemutar. 8 point! Bomb has been planted. Kalau dia mah ya udah mau jadi nanti kayak kesannya bayangin ya kali. Akan nama buat Mission failed. ke Indonesia. Okay, let's go. Itu mati. Fire in the hole! Fire in the hole! B point! Dia Go! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the Headshot. hole! Fire in the hole! itu Tuh runningnya di A itu. 8 point! Orang. Bomb has Fire been in the planted. hole. 8 point! pola pikirnya. Lu juga kemampuan pengen Maju terus King. Di tank itu loh.
Gak jelas. Kayaknya. Mission fail. Mei. All right, let's move Mei, out. tunggu ya, depan lu Mei. Go, go, go! Hey, Mei lah. Fire in the hole! Dia lain. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! fire in the hole. Headshot. B-point! Fire in the hole! Oh iya. Wah ampun, udah JKA rame rumah JKA ngeliat aja. A-point! Kau King. Bomb has been planted. Di belakang gua. Red team win. Yang kadang perutnya tak lempet-lempet sampai dia nggak kerasa pak.